Talafalava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
lo watua. Ia e sila matali mai ante au. Ia e wha malama mai na umata ne ia umoe le oti. Awa unei, o te wha tua i lo alofa. E fia lo loto i lau wha aratanga. O te pese atu i le i. A wanga le lei mai oia. Ia te au. Le tamama manai. Mua nei tai au. O na mātu whape atu. E le lei lava oe. O mātu sangsangi fia iau whaamurianga. Le nei tai au singsengi ma le tai au fau e amai. Mātu ulfale ma le loto fia le nei tai au se mua na mātu pese au vi inga. Alanga ina lo manu ma lo. Mātu vivi i ante oe ma mātu whape atu e pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese ma le matautia. O le atua mamalu, mamana, ma siri ese mea umalava e le ai masetu sa ma oe. O le atua oe pule au i mea umalo mātu atua. O le atua e mali ai mana oe me le lei umalava. O le tupu oe o le whaavavau ma le li o le file mu. O le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngataanga o le mua ma le muli. O le atua lava oe so i fua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la e le vi ingo le malu. O le atua oe pulipulu le mātanga o fie. Mātu whaaftai. Lau mea lofa lo le fau mātu mohore nei tai ao. O lau le alofa ua tutai manu whai ngā marolonga sa tō whawhai o tangata. Lele o malifo mai tapau ma inga ma whai fwoi whangunga le lei o au auna. Ia whapena mātou o whiala ma le whiwhira nei tai a fau. O na mātou pese whaftai lea i ante oe lau pule lea tamā. Whaftai wai whapopore nea sa fau lo lātou si fumara mātou ni yola. Mātou au li aile nea sa whareile. Losu marfitu ia yaso na masina lo nono le mātou whalaunga o nei fwoi tau sanga. Ia o le mātou malangora ni yaso fau lo mātou atua. Wa mātou tu inatu o ao whamoremone. Se e tau tai mai. E le whalaunga a whai nei. Ia awari tia whaiwa le a whengai ma le tunu. E le nei yaso fau e mai. O le toi aso fwoi ia nei mātou whanau. Ia ongora nei fwoi vai taimau tau sanga wa mātou iai. Le paolo wa ao sei. Maru tia ma leo ina nei mātou whanau. Ia ma whamori e whanau o sa iril poto ia la ia o onga whapena fwana whamori e whaia onga lo ngawha ma leo o ina. Nei mātou whanau. Mātou te mana tua pēr lea tunu pele sa mora mātou te talo. Whamori e lea tunu. Awane e tula fo ina sa mora lea tunu e whawai. Te oe. Sa auni lea tunu mora na whainga palota na masina o kuso. Mātou te talo lo mātou atua. Ele ngata ina whai ma poto mana ta mai filifilinga lea tunu. Ao te tofi ina fo i leo te tai mai ante oe. Te ina sa moa mo le manai. Na ia mātu ainga mana ia mātu tangata umai sa moa whapenaso sa tafora nei kelope. Anga le lei ma whaamuria i haila tau. Whapena fore nei atu no o New Zealand lo mātu nofo ma wai. Whaamuria fore nei lo langi. Ma o tangata o lo whapena no nofo ai so se tafa. Le nei kelope. Ia. Whaamuria le, tu maru panga ma le tāpo inga, whaafonga anga fo ina ia mātu mātua tu a sino le tunu i malu mātu malaora ni yaso, te tu roine la tau le nei vai taima le māru ulu le māwhana whana lo alofa, whaafo i sia pera lātu si fua laude le iltino sili lava i le nganga. O me umalava le amwhara mātu whaira nei asa faulo mātu atua, ia mātu whaia lava, ia fo ia tuaile vi inga ia, te oe te mā, whaa manuia mai, ele tautua Radio Samoa nei aso atoa ua mātu wole mātu walau i nei mea malawa e ala ele swafa maru malo Yesu Kiriso lo mātu alii maru mātu whaola. Amen. Ila
le tuia lo tato nei tama o le viinga o le tua langina la pepese ale kanesia fa potonga Yesu I Samoa le fio anga o pia. To tomorrow when Samoa Sfolima iwa tolu amo tato no le July ono. In this update, there's a large hole in New Zealand's Defence Force workforce, with nearly 4,000 roles sitting empty. Latest information shows more than 3,000 regular force positions and about 730 civilian roles were vacant at the end of March. Official figures show as of February, about a third of regular force roles were unfilled. Lachlan Rennie reports. The Defence Force says leaving rates are now at 6.8%, down from a record high 15.8% 2 years ago. It says it's working to address the gaps, and the budget has provided billions of dollars of new funding for operations, personnel and infrastructure. A small community in Marlborough has been advised to evacuate as heavy rain continues in the region. Met Service has issued an orange heavy rain warning with peak rates of 30 millimetres or more expected until 6 tonight. Mayor Nadine Taylor declared a local state of emergency for part of Marlborough to facilitate an evacuation of Spring Creek. A fire investigators on the scene of a smouldering Reefton property this morning following a large house fire last night. 6 crews attended the blaze on Church Street. Parliament's press pause to remember Te Pāti Māori MP Takutai Tash Kemp. Kemp, who had kidney disease, died yesterday at the age of 50. Parliament's adjourned until next week. Acting Prime Minister David Seymour joined other leaders in paying tribute. She's gone far too soon. And to her we say farewell and may she rest in peace. Police are still looking for an Auckland woman who's been missing for a week. 57-year-old Ella Davenport has been missing from her Hayne Avenue home in Mangere East since last Friday. Police say she was wearing a dark blue long-sleeve top, maroon pants and dark-coloured shoes. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, Penrith's NRL League season revival is on after securing an 8-6 win over Canterbury in a last-play thriller with the competition leaders on the cusp of a try. Garvin out the back, Connor Tracy, Stephen Crichton. He would have scored, the ball's gone behind him. The Panthers have won one of the great games. A game we will never forget. They're not giving away the trophy without a fight. Canterbury remain top of the table on 28 points. Penrith is 6th on 19 to start round 17. Kiwi golfer Kazuma Kabori is in a share of 4th, 2 strokes off the lead after carding a 4-under par 66 in the opening round of the Italian Open. And Sail GP will return to Auckland on February 14th and 15th next year as part of a one-regatta deal. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Ile swafa marumalo lo tato ri fa ola Yesu Keriso e mo mo ai foi ona o fa talofa ma o fa felo ai mo fa tulima ile abate le lava male fa alo sa mo lo tino pele ile pa ia ma le malu o la mai mo ma la fa fonga anga ile nei foi ta fo ma lo lava se fu manuia fa ma lo le tino fo lau o mai se o tatu avele vi inga man whaftai le tua o lona alofa ia o tatu maua ile ne yaso o le aso o whaia le tua tatu te ori ori ia ma tatu fia iai whatu laude nei tai a fau e pa ia le popo ma malu sa wo o sa moa mai mango tele se ia pa ia mawaiti o wha mai lolo lau whainga luenga le tua o na tofi o tatu matai le langi o lo whaatuna paulia e so se vaenga o au kilani mani usila ma so se tafora nei ke lope au wale tau tuaino le tua malona finangalo so se kane sia o lo whaafale le manuai manuiale alo atu mo sauninga o le whai ungar nei fwoi yaso wha wheloa ima whaatalofa e le whaafonga mai e whalitua matausi sa au au mai tai malo se luma whanau o lo paintaro whatasi nei fwoi tai au fwomara nei tai au sing singi ta lofa lava o le vi inga tātou te awe o le tātou matai le langi le mawhana mawailo na lofa wa o le fwoi wa moni melu tu se fwomara mātou malosi i o tātou silwhai e manuia i le nei tai au foi e pere vi inga ia te ia lofa mai tātou tua tau tai tātou wholonga nei aso ia ma tātou wholau le lao lona lofa o tātou ieri nei foi as for reile wa lua sumar fitu e ia san masino ioni o tātou wholonga le lua afe lua se fulu ma le lima usmai lofa whonga le porkalame ma lona tai au
Radio Samoa Svalima Eva Toru Amore Fianga Kan Manan Tasha Ba Lua so soni mai insinio ta to Facebook ma YouTube Radio Samoa Sera Tasi Patea ma Fianga Pesta Aljo Sio ma tu ona nei tamai meni te toina e se pa ile tu laiva e le tai on nei ma lo se fo ma lo so le tai fo Kan Mana Whamalo fo i lau sisunga le o tawai le tawata ai ia ma tau tua whamalo se le nei vai aso malo le soifua manuia ta alofa Samoa le atunu pele sorry che fai a cuore ora sa video li io chi kai a ori malo se sa video ngala pai mai ka ngi u fa fo ku i so o mo kwa si siva ngi u kai a fo uri o ka sa o ka pala ai ku aku la lo le ngi ya Samoa tino pele ya se mai ala mai mo la fa fonga ole lo tau mo aso Lui tau mō le aso. Tātou te waaia le atua, I mea le lei tātou te whaia. We see God in every good deed. Ke nese lona mata upu e tolu se fulu ma le tolu, a olona foi upu e se fulu. Ona tali atu lea o Iakopo. Aua lava. A whai e te alofa mai I a te au. Ia e talia mai lava lau mea alofa. Awa o le nei. Ua o iloa atu o fofonga. E peise I ua o iloa atu fofonga o le atua. Ma ua e fina ngalo malie mai I a te au. Tātou te waaia le atua. I mea le lei tātou te whaia. We see God in every good deed that we do. O le tala I le wha le leinga a le wha nau a Isaako. Le tama o Esau ma le tama o Iakopo. Na mafua ona whewai vai a I le ausole nei. Ona o le tonga fiti le ana whai e le tama o Iakopo. Na ia wha o ai tofi o le urumatua. Ma wha o ai wha manuia. Na tō mai e lo lata mā. Ua ita Esau. Tau ma whai e whasioti Iakopo. O le mafua anga lea na rau sulu a Iakopo. Ua nofo I pātana rama. I le tuangane o lona tina. Le toea ina o la pana. E nofo tua Iakopo. Ua tele ana mea. Ua whaamanuia ina e lea tua. Ai iai le mea o misi lona o langa. Whai mai Iakopo. Ua o misia lo u ainga. Ua o misia lo u whaasino manga. Ua o misia lo uso. Ua o misia le wheangainga lea tua. O lou nuu ma lou whaasino manga o Jerusalema. Le alaua, toi fo iai le tamo o Iakopo. Wa ave le fe au ia Esau. Sau la te feilo ai. O le vai temi le o lo nofo Esau I Seira. Wa longo tala Esau. Le alaua mai feilo ai. Ma se I faise le lenga. Ese le mana I o le tala al tustala. Fai mai le tustala. Na ona whaafesa ngā ia o mata o Esau ma Iakopo. Ua hautilo atu le tama o Iakopo I lona uso. Fai mai no ala na tala lea. Esau. Ua ova ai atu I o fofonga.
Peisea I ua o va aia fofonga o le atua. O se tala matautia lea. I le tala whaasolo pito o tangata Israelu. A wafo. O le atua o Israelu. E le va aia e mata o se tangata ola. E va aia loa e le tangata ola fo linga o le atua, ma fofonga o le atua e oti. Nanga o le atua e paia. O le atua e mamalu, e le fea ngai ma le tangata angasala, a leo fai mai akopo, e saulo usoe, ua ova ai atu i au fofonga, peisea I ua ova ai fofonga o le atua. Se ale winga o lea mea. Fai mai tustala. Ua va ai e le tama o Iakopo, fofonga loto wha mangalo. Ua va ai e Iakopo, fofonga loto alofa. Ua va ai e Iakopo, fofonga loto maulalo. Ua va ai e Iakopo, fofonga fia fia. Ua tau I lona fatu. Wana I loa ina. Ua wha mangalo ina ia e lona uso. Fai lo le tala lea. E sau. Ua o I loa atu o fofonga. Peisea I ua o va ai fofonga o lo tātou atua. O le tala lea o le nei aso. A o fea ngai fo I tātou I fe au mangaruenga. Ia e nofo ma le mautinoa. So se mea le lei e te whaia. Ua e whaali le atua I le nātangata. So se mea e te whaia I to tonu o lau ainga. Ua e whaali le atua I lau ainga. So se mea le lei e te whaia I lau nuu. Ua e whaali le atua I lau nuu. So se mea e te whaia ai le lei mo lau atu nuu. Ua e whaali fofonga o le atua I lau malo. O lona winga. A e whaali le loto mawalalo. O fofonga nā o le atua. A e whaali le loto alofa. Fofonga nā o le atua. A e whaali le loto maulalo. Fofonga nā o le atua. O fofonga nā o le atua. Wa fia sila sila iai sa mai nei aso. Aia. Pe a se I e whaia ia se mea le leile nei aso. O na I loa lea o fofonga o le atua e le isi tangata. Aia pe a e whaari ia le loto whaamangalo o na I loa lea o fofonga o le atua. Aia pe a se I e a lo fatasi ia I le nei aso. O na e whaari lea o fofonga o le atua. We see God's face in every good deed that we do. So when we forgive, when we love, when we show mercy and generosity, we show God's face to other people. Whaalia, fofonga o le atua I le nei aso. Tātou te tāro. Le atua mamānae, le atua pa ia, le atua mamalu. O fofonga e vaaia e mātou uma I mea le lei. Amataria fo I whaasaunga lau le jio, ma lau televise whaasala lau. Whamanuia mai ali I matama I taif, o le au whai ngā ruenga ngā lulue. Whamanuia la la usu o tangata I whi au ma ngā ruenga o le nei aso. Le atuai. Ha oa o maia I mātou. O mea le lei mātou te whaia. Mātou te whaai loa o fofonga I tangata. O le loto whaamangalo. O le loto alofa. O le loto mawalalo. O le anga malu. Ma le anga le lei. O fofonga na e fia va aia e Samoa. Tātou ia malau o fio I le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lau lava suafa Iesu wa mātou te tālo atua I nei. Amen.
Sina siauta tia mātou tia fia maia oe le tamā ia whamai ai ia le tātou lui tau mo le asora nei fwoi tai au fau mo li whafti tene lama le sunga whawhenga inga Reverend Edson Ngafa mo le tepena ina o lui tau mo le asora nei fwoi vai aso atoa se furuiva ma le awhala o te anei le tula he ono Nai minuti o na whangasolo fwoi o tātou musika sui whaifiloi o le tai au ma tua i whaasi vai o ngai kai hao savidi ma le mālulu ia ma whaamara si au fwoi le atinu ule alau tutu te mga ruenga o le whaiunga ole nei fo'i ma yaso awane ngalo ia te oe whaavaro mai so taimi ia mo le taurunga nei ma yaso le tāra mokalame a reto le ola mai a pasta la whae le kopa. Today in history tāra wawai po anemena tupu le serosu fitu iuni le tele tu sanga wawai hana i taina ia le fitu i le tāu nei whaponga tāra folding al protania mea tāra fitu o tātu mokalame na ia matai fo'i ia le tātu tai hao ia se mo fo'i ia tāra wawai tunango ilunga na wana nei fo'i tai hao fo. Pasalofa famalo after avale nei fo itai o le hasu farai le malo on sai tatu wa ili poti lunga la tele mo la va fo i pe ama le te o le lima i le tai o nei ia o le na au mai ai lo le lapta inga mo tatu i lunga o le tatu au wala lau papa le Harbour Bridge o le na o reduce ia le speed o lo na winga o le na o tu fo ile a tu ku ilalo le sawa le na o fatanga ina mo lunga o le au wala lau papa o na pensrafia le malo si fo i matangi o lo ia ile nei taimi o le vave au so after avale ia o le lapta ingal na mo tato reduce your speed on ia pe afa pe fo lo fai malanga tu lunga tato o wala papa ni se vaenga o le ala tele lo mai ta watu o le na o lo feo lo lava ile nei taimi ia ele o ia se vaenga tele fo i ua mai ta watu o poloka ia aveta avale o le saunga le mulava ia male fa au tau tele nei tai au fa le tonu le tau ia mauti noa o lo o so longa le lei ma saunga le mulo sa awafa nga malanga mo lio ta avale ia mavaenga uma ina ia mauti no lo saunga le mulunga la malo tau radio Samoa lo so tasminu se ta ele tla ono Tasilimo tu amo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O le mai ngā matala nei i le tala o le tauara nei fo i tai o fau. Mo mua na tātou wawai nisi o lapta ingalo tuina mai Severe Thunderstorm Watch. O lo whai ana tuina mai matatu taimi nei se pa i le tasi la o uni o le so. Asoro su fitu nei le masino iuni o le awhia le tele. O vaenga o Kilani. So o le malo sur savili o la whain tātou titilo i stemi o munmune mai a o lapta inga lo tuina mai ia ele awai tau. Ia awa fore saunga le mua tātou. So o le malo sila o savili i le telo vaenga o Kilani se pa ila wale tasi la wauli o le so a ia inisi lapta inga munmune atu temine na ala whai fuana whai loa i le tautua le radio Samoa a o le tūlanga na lo i lapta inga ia mo matangi malolosi i le telo vaenga o Kilani pe ona tuina mai nei tai au. Se fulora no i le malulure nei vaenga o le tai au. No whanga whasalonga radio Samoa o le a whasolo i na pa utimu i mamafa timunga i le telo taimi mo watu mamafa o na timunga le awa uli se whanganal savili o le a whasolo i nangi malosi mai ma i le tulangi matu i sa sae iwa se 4 kilomita le tula i nisio vaenga o au Kilani o le whamai o atu le awa uli o le alai o whatasiala ma lapta inga le tuna mai o atu le awa uli mo watu malosi le nafo i savili mo tātou tu mauinga o le tau e pa utimunga i au Kilani il nei aso ma le angi malo se savili se fulmalu o le maurunga na le maruru fa mawina mo au Kilani i le so tai au pe au dia le fasora na au pa utimu langi le lei ni so taimi se fulfitu maurunga o le maruru fa mawina mo au Kilani i le aso tai au pa ngai o tuato la langi le lei le sa langi le lei fo le so fu aso lua so lulu pa utimu na stofi o la vai aso lo mana yatu ia ole tulanga na ia e falling mai e uma yuni le aso fu pe au dia la langi le lei ia ona o mai le kamale o yulai o ka o yulai os kama po sking o yese ia de mai yulai langi le lei ia maruru foi ia ole tulanga na ia tu na mai o fa momonga la mai tau ele nei foi taimi ole tai au au natu tala o tau
Ia na whanonga ale Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Losu whalo o Jelly July o nol pokalawe malo al tai albedo Samoas for lima tolu a mo tau wha Sofia. Sao alo fo i professional tino i Australia. Tala ina whafi whiaka readers Samoa nei fo tai au fo. Atunu anga junta mga wenga o tai au ma lo lama le tawa tai ma lo wha ma lo losi. Maria whaival nei aso. Se lebo oe.
Falevi, ai te foi lá le hola ko ka au pasisa vidia. Ya malo los fuluiva mala fala wo channel le tulai ono. Ya se mo fo fa fela ya tun fa tala fa tun tala pokala me pa o mala bo le wo fela mai dunga tanta Facebook mari YouTube or samo. Malo la bola sui fo mo yere nei tai fo te le anta tu pa anga kala stete tuna sa tele. Malo fa taile fa tes mai nei fo tai fo fa fo wina tani yelu malo le sui fo Mayava Simone Talia, Malola was for Maria Laytime Fo, Tusa Tasesa also, Lofatu Nai Samoa, Adu Malay, Yamakua, killing your birdies is a more Nias. Yeah, Mato Teratato to Yoane, Manosi for Maria, a yellow for Angaling over Komori Mangirkaya. Poor Fata, for my yellow for Anga, I got Malaba New Silla. So alofaanga mo latou pe ngai mga ruenga nei yaso ia alofaanga mo riatu whanau i Australia nei pe ngai mga ruenga lota and san lapu tau sala ia ma le whanau ia tau ma le whanau whapea foi ia talaifo ai lima ia mana ko umala pe Australia la alofa mai mo ka ko ngi New Zealand ia me se foi nei a inga nei New Zealand ia pe o Tongisia Pio ia mawhatua ia Teresa Wilson, ia mawhanau, ia mai e lo whaanga manga. Ia leo whanau aku rungar kako prokarame. O au ngange e, moria ko lo whaanga. Nei ainga lo mai mo mai. Ia lefa mai Manuel malanga mai Samoa tai ao, lo whaanga mai a pua mwhata, ma whanau ia whenga. Ia malo, Manuel malanga. Ia o tau mai. Tato amata le tai au, o leana tau whaino atu teimo tato tala le tau nele tai au, e iai nei lapta inga o lapta i e tato a masiatu langa o mtangi malosi, ia matimunga, e le leile utangi o nei vaenga ia, ngaman manaman whafo mana tunu, langa a leu sta ia tato vaenga ia, ia ona tupai fo leo nisi o wha amalape, ia peira o la usumailenga usumangere kaya o soli, lunga la i la wala papale i one hangamangele, soli. Akaru le akoka ke wako ki waki fara ka vale le spikori malo se fingiri ya male fo ile bon fa fo mai na tunu nga tu te magaru nei tai ile taimi le nei le ripote le va ai tawolo o ia ile taimi o le malo se savili o o ia pe male iva se fulu kilomita ile itula so o lo fa tu ina la tato ina ia mata itu matul tuli lo o na o le fa itu atu le o Melbourne o lo o ia ila to ile state of emergency ile taimi le nei ma o lala na lapta ia o tatau ona ese ia manga ese atu se tasi fo yo vaenga o la ua fo ile fa pizzoa ia mtape na ina mo ila to uma o lala ile vaenga ona ole malosi ole timunga e mai se ole savili le o ia ile taimile nei au ta tola lungo le awala papa ona o lapta inga na po a tonu a fa ape malama mai le tai nei o malosi lava matu malu savili ia oni tulanga la ole ai e au ina tapunia se fo i vaenga ole ala papa ole taimila le nei pe ona avatu ile lipoti o le awala o la ua whaititia le sawasawa o lona winga o la ua iaile le vaenga le na ua ua au maile lapta inga ia ma ua whaititia le sawasawa o ta avale uma lava ilunga o le ala lau papalea tātou au kilani pe lau nisi nau tūlanga o lea o lo lapta ia a o lo o whautua mai ina ia tūli mata ia pea ono le taimile nei o nisi o vaenga o lea ile orange ia se vanganala ia si pito nuu lea o la ua iaile lātou ia tapenanga ia ma whaile lātou evacuation le taimile nei so o le tauai o lapta inga tuina mai te mantua foi ele leil tuina mai o lapta inga but o le mesilon tau it's what you do i lapta inga lai mai o le mesilon tau e tau tuina mai o lapta inga mai lātou lo poto vai tulanga sa vidi timunga o le mea oe ma o e whai anga i lapta inga o le mesilon tau so le ala foi le whai doa tu tarapo klama nei tai au ia usta ia nei vaenga ia tauna no fouta le ia tātou ia masele ia tunu o lo anga i tūte mga ruenga nei foi tai au fou te lo tarafa no al Parlamento New Zealand pena maua le asona nafi stasio foi pule te Pāti Māori ia le foi na umalon suifua ia whaamasi atu le ngango le atua foi na ainga wome masani ia le sa fai foi whaalo alo al Parlamento New Zealand le asona nafi ia whapena ona
whaarolo ai, i le fo i whai pule o le parimene ua hambali ua. Takutai moana Natasha Kempolo na swafale na limas fulu ona tausanga ele ileva ona umatu le whailonga ina o le limas fulu tausanga ia o lea foi tamaitai po le foi tina le tautua i tutonu o le atunuu ia na amata filfili i tutonu o le palemene le tausanga lua afe lua sumal tolu ina o mai ele palota lea na manu malo mai ia Penny Henare i le maraele i manu reua so o lea lana tula ia i lava foi ia ele nei foi tamaitai o nisi nei o whailonga foi ia tawa loa lea na mai tau atu foi i le otonga o lona soifua lea na ia maua o le Officer of the New Zealand Order of Merit ia i le ngā lulue whaatasi foi po ngā luenga lea ta ua services to youth and street dance mental health advocacy ia o ia lea na ia whaatuina le rangatai mental health youth hub ia i se whainga paanga ma le University o Aukilani ia o le nā foi vaenga o le whaapitoa lava foi ia o le au nanga mo i lātou te plang salavou o le contribution to dance and hip hop culture o ia o se tangata e sili ona lawilua lua afe lua sifulu sa whapenaunta amilo ai ia i malanga ma ausiva nei o le hip hop ona o se vaenga ta ua ilona o langa ai mai se foi ia o siana whanau masiona a inga ilona tilo foi ia malantantanga i le tuputupua ai o tuplang salavou o ia foi sa avea ma se tasi sa ta itai i le vaitai mi tonu lava le koviti lea foi na ilonga ilona tula i mai i le tatou maraile i manurewa pe amale ono se fulu ma le 5 afe vaccine sa mawhai ia ona whaataunuina matui sa whaataunuina cultural and whanau leadership o lana le nā moi mitinga ina ia whaawau o se tūlanga la le nā na iai fo ia ai ona o le ngase tau le whatungao se i vai atu le whaafonga mai la tunu lea nā whai nai fo ia ma whaapena la fo ina maliu Nesi o saunoanga e whaangaronga tā i le Palemene New Zealand ia le fo ia whaipule believe in me believe in you I mean believe in you believe in me believe in Maori so nisi o saunoanga o le mele titiro nei wai wale la whai le by election i le tumalolea la da titiro la ia i walanga o le tumalolea sa umia le leipa whainga palota mo mole lua lena te atu nei lena whao ai te pāti mori la kako wawaila i le pitonu lea po la tulanga leo la ai le tu le mai sui le leipa ma le te pāti mori i le tumalo lea pe ona iai ia tulanga na pe ona tu ina mai e le nei foi tai fo ia wan fa fo mai le no to mo re sa mas fo mai to mo no to was to minuto no to tale ole tu la fitu fa o taro fa fianga o tai ao ko li se vai maua o le vi ko li se vai maua fa fianga o tai ao nei foi tai fo ta to sanga lu po na po sa vini mar malu lu ia o anga so fuanga ma le wai fo lo langa lo ka ko iai malu lu inga le manero malo ga lu
leiva tolu. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stona ai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le Tassi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa o eni ma le whare tāwale lauiloa le Oracle Autos Limited. Fia whalauiloa ato mātou tāwale o lo whalumia le mātou la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso lau sene mwhaina mātou whangaina le passport o a iainga I le leilau ngaluenga le leilau tongi e tālafu. Talia umai mātou so se ngaluenga cash o part-time o wātu ma le whamasina. Ai whamaniaina le finance o le ama wātu ni so whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Pafsota e mai eni le olu atasi o whaono. Pawhatasi lua pe te suma ni mātou officer autu. Fitulua tasi fitulua 5 Gracehouse Road Penrose. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He pai ama pai! Oaste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e tino whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Pere samas walima he iwa tula moto e se fulu male ono mino tolo tale o le tula e fitu koi kikia o le kaimia watu ili tātou maru o le taia whananga ngā nei fitu i taia fau. Tol pulo I leo malanto umaranga le fantasi o se whainga le nalu. O le vaenga fo I lea so ino la tauia e a fo I whaienge me o wharau whasaina mai wha ngā mai sia tunu o le whidi al kama le maua wa au kilani so le kwa ko kena al kakai ngā pueri Yo e tawai Se fulu valo I la tau lea ua tau fia nei fo I leo masau ni tutu I le wha masinonga Ia e tu sai o la tau molianga I whala au whasaina au so enga wha pena a mata mai le so lua se fulu o mati le tausanga le nei ina ua maua se tangata I le vaenga le East Tamaki ma le methamphetamine po cocaine I se tonu ala nta vale I le so enga na lea na lai ona maua ia maua lo upu foile le atavai maua lo oe maua mala ko uma ia o le to atela la na o lea na maua le so enga o le faatasi ai la ma se tangata e fainga luenga I le malai va alele so o le tali tonunga o le kangakala lea o le asanga lue fo ilele fe so ani ile au maia lea ma le whaasaoina mai o whala au whasaina mai to tonu o le malaiva lele so pea ma le ono se fulu 5 kilo kalama o le methamphetamine ia ai tolu tesi ma le 5 kilo kalama le cocaine lea na tau fia ia mama fai foi ona tau mawhai le ofisa o leo ina ia tau fia tu ula I le whaaliliunga I le tupe pea ma le lua se fulu ma le lua tesi ma le 5 miliona tala le tau o le mea whaftai ei, ua le mawhai o ngā o street o Aukilani, ai mai se o ni usila uma, le nei whala au whasaina, ua mea ia whaakau ia o ngā maua leo la tutupe, ai te lele a whiangai o ni usila atua, ai mai se lava le soi fua malo reino tāta. Ala leitu es fulfamido tolo talo leitu la fitu malo whaftai le tunu, lau mai mōma lau whafonga ne whangara tai hau, mai alo whawhiwhanga mai 5 stars.
E ona sola Malaysia tātou ni poti mai wala wala ona tu ina tu lolo tātou malu o tāia whananganga a reto o le ola nei tāia o fau te urunga nei vai aso te pena mai kisunga whawhenga pasta la whaera kopa. Lai whawhawal po kalame malu o tāia o reto samas whanima e wa tolu a mo a lola morsu i whamanuia. Yep. Patu saina ise apahela pi pose pisu pasili pose masike ke mai piti pasina sa pasui onita mato balipi Tonu lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Olo i se fa lave tau ta vale I lunga o tātou State Highway 1 lea I leanga I atu le North Shore ele o mawatonu mai foi ia details mai lunga o le tātou waka kotahi I taimile nei ai na o le vaenga le na o le ala tele o leo o mai tau atu o lo emo mai ai ia le atal ta vale o lona winga mo tātou o lo fai malanga atu pasia le Harbour Bridge ia o le vaenga tonu le na o leo o mai tau atu o iai le atal ta vale o le na foi la ia o fa le tonu I foi ma fai malanga pisi la le vaenga le na o le ala tele I leanga ia tu langa ngai Rosedale malanga ia tu le Constellation Drive ia o vaenga umana mata tu I le Twin Coasters Discovery leo lo mai tau atu le na ua faisi poloka mai I le taimile nei o le taiao o isi vaenga umale awala tele ia o le na lava o lo feo lolo mso longa le lei lava se e vanga na le vaenga le na ua li poti atu mo oi avta avale ia wa foil sila fia au e ia iau fainga malanga nei taimi o le taiao ina ua toes fultasi minuta o Natalia lo itu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo falava I tātou tunu whai foi ona whatasi mai tātou por kalambio la reto le ola I le yaso malo le soi fua manuia. O le mika le mata upe ono al whai upe valu whapea si vaenga al whai upu. Ia whaile a miotonu, ia nau I le alofa, ma ia whioa I malo watua ma le loto wha maua lalo. A le upu o whautuina whapea le aso le nei, o le whainga malo e mana o mia e le tua. A tātou walo atu I le nei vai tau ia I le whainga pālota o le koe sa I linga o se malo e te ia le atu nuu I le nei taimi. E mo mia tele lo tātou tatalo atu I le tua I tātou o e tā uaili swafo Iova. Pe ona tā uali skaku pon kalame le nei vai aso. Tātou te tatalo atu I le tua ina ia whaia lo na whina ngalo ai aua nei whaio tātou loto. Wafo I la
a faia le fina ngalo le tua ia e file mu tangata uma file mu fo ile malo wa ilo pe anei male fitu ia me fo io vai nga fa fai paki o lo anga i mai e fia tau vai la to o nei vai nga umalava o lo nau uma i la to pa wal mele manga o ia malo ele ma se vai nga u ele fa pe malo e manga o ia ele ngata i vai nga fa fai a o supporters fo te ngata i lango mai ngisi o ma ko le fast mai ngisi o ma ko le HRPP main paki e ko kele ia ia fai mai fo le si vai ma ko le sap ma lo le nga le kausinga le ma lo le taimen ngai o ngisi fo ua pati ua fai ala ko fong kalo fai ala tu ana pongi ngisi o pati ia le ngata te talo pa ana pongi ua fai ia lato fai lo ma folfolanga i fa manuianga ma me ma fai nga la ko fai mo le atunu ele se mele anga ia me mana ia wa e fa tupu manatu ia te tatou ia fuanga pati mo le manuia o le atunu pekai o le fesili kelenge e kupu mai pea ia te tatou fa penga fo ia ta o le fesili fa pea fa makala o ai le paki o le atali mai ai le atua awa foila o le ka foi kakalo uma pati anga pongi paki ele ai mangisi ele o supporters kakalo ko kele i ko ku mal HRPP anga pongi ko kele ya tool HRPP ara kakalo fo ita ngata le support le fast maka ngako suyo le fast o lo kangi fo ila ko le tuai ya ku mako paki ya fa penga fo ile fikangisi ale sapla ko kangi ku ile tu o ke misiri ka o le ilo ele kupo ila fa fonga ile waku ka kalo ka o le pisini le ku mai te o ia fa pe o ila la fa fonga ile o ila lo fa ile ku a o ia ita ile tu ke lo la kali e ke mau ele upule fa ka unge wa me tonu ale na kupu ya Israel wa o tanga te Israel makangi ile tu fa mai ile tu ya esemea makuke waku yete oe iuluma makuke waku e maifo waku yete oe le tua silisili mangia ya koe fai maili sila kukala makuke waku e manitaulanga mu makamai povi pe makuke waku e fia yete oe ile afe maafe o mamoe ua fai aku ala kukala ngai ile tua fa pea inga ia alofa maile tua ya ke ila ko a ke lo la tali fe mail tala le tua sole ua faali atu ia te oe ele tua le mea lelei le mea la le fia le kua le mea lelei la vai mai ia fai le amiotonu ia nau i le alofa ma feoai ma lo atua ma le loko ma walalo ai kon ai se pa ki la ku ke faus la ku ke usika i le tua ma fa mua menge i ko oka le pa ki nga ele avea i le tua ma fa o nga i le tua oni tai po se pati la ku ke muli kai ile anga vakau le tua mua ele mua ki kilo kangaka ma mea po angi me fai ale me mua al pa ki fai o menge i to ia fai la mi tonu i lumo le tua ia nau i le alofa e ke au nga i tangata i le alofa ma le me siri na taua feoai ma le tua ma le loto ma walalo ke lo fe mai o le ale mea mga ole kue faali mai o le mele mga ole kue faali mai ele o se sia mea ai o faali mai o me taua ngai kolu a fa pe o mea ngai au nga i ai le au nanga se paki a faila me tonu le tua nau i le alofa au ngai tangata ma feoai ma le tua ma le loto ma walalo o ki nga e whaafafonga i le tua ma whaonga i le tua se malo mo tangata wailoa a whaakula i le kuel malo e whaakula i le tua mo tangata ai mo lona vi inga so i so swangi mai le tua ma tatu te talo foi ia whaia le finangalo le tua i se malo na te tofia e ala i longa nga lue mai i loto ma finangalo o le tunu le tua whaafitai la o matu i loa a o ngai loe tangata o na whaia le amiotonu ma maua le alofa ma savavali ma oe ma le loto maua lalo e ke whaonga ina la vaia tangata e whaia lo finangalo whamanuia i le whainga pālota sa moa ua mai na nei ia ngai oi ai le ao lau fio whaafitai Yesu amen
Mori le whafte tele sunga le whawhenga inga pasta la whaile kopa mo le te pene ina o tātou a reto le ola o le nei fōi he wa yaso a toa. Tau whamino te lo toa tāre o le tu la e fitu o le asarosu fitu o iuni. O angi mega kupuringa yaso tau sanga mo pai. Tausanga tasiva tasivalu o le aso na uluwai whaatau nu ina ai ni whainga malanga a waalele i tonu lava ia o Hawaii mai leisi stete po leisi pito anga i atu i leisi fo i pito o Hawaii. Tasiva ono wha ia na whaatu la ina ai se tasi fo i whaalapatonga ia ele sunga ia Malcolm X le sa whaingoina ma o loo o mai pe yaso nei le Afro-American Unity. Tausanga tasiva i whai le aso o se ulua i tangata ta alo lea au pito sili ona la ititi i to tonu o le All Blacks i tausanga e tele ma tele talo na whaavai le sisunga ia Jona Lomu ina ua whaato a se fulu iwa ona tausanga. Ia o nisina o va ingai mentupili neia so tausanga o mawai. Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. A o tātou folau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le afiso swani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te feso swani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o Valselau lua fitu whaiva o nomalu. O Valselau lua fitu whaiva o nomalu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mo tupe wha moli Samoa, mana tualo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātu wha pitoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha pitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātu ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o Valselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lampa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le awa nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e pike lau ai ngai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. O se lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau wha soa. Ma whai foi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i le taiao i le lima i le afiafi. Ma le astrona i mai le iwa i le taiao i le tasi le awauli. Awhi o ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Rainnorth Road i New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Hey, hey!
In this update, emergency services are on high alert in the Upper South Island. A local state of emergency is in effect for parts of Marlborough, with Spring Creek residents being warned to leave their homes. Fire crews have also been called to flooding in and around homes in Richmond and Motueka. Met Services Heather Keats says the top of the south is bearing the brunt of heavy rain. The Tasman District, the Buller District, the Nelson District, also Marlborough and Seddon, all under orange heavy rain warnings. A severe thunderstorm watch is in effect for Auckland and Northland, and other parts of the country can also expect rain. A global security analyst says it's essential thousands of roles sitting empty in the Defence Force are filled. Latest data shows more than 3,000 regular force positions and about 730 civilian roles were vacant at the end of March. Waikato University senior lecturer Ruben Steff says geopolitical tensions are rising in the South Pacific, so New Zealand needs a modern military. Imperial Japan got all the way down to the South Pacific in World War II. Australia and New Zealand in that war were basically on the chopping block. There's almost no modern memory of this. The injectable weight loss drug Wegovy will be available in New Zealand by Tuesday. The prescription drug has proved popular overseas, with many celebrities using it. Weight loss physician Dr. Lara Courtney says the drug isn't currently funded by Pharmac, so people will have to pay. Recovery from incurable spinal cord injuries could be on the horizon following world-leading research from Auckland University. A new study conducted on lab rats implanted an electronic device to send electrical currents around the injury site, successfully restoring some movement and sensation. And Parliament still coming to terms with the second death of an MP this term. The House adjourned after Party Māori MP Takutai Tash Kemp died at the age of 50. It follows the death of Green MP. That's news. In sport, a call for New Zealand Rugby to protect referees more. The Whenua Kapiti Union has postponed fixtures this weekend in response to recent abuse. Wellington Referees Association Chair Ian Dallas says NZR are supportive, but there comes a time when they need to lead a lot of it. They are the overriding winner of the game, and this is a big issue. Referee numbers right throughout New Zealand are down. Kiwi golfer Kazuma Kabori is tied for fourth, 2 strokes off the lead after carding a 4-under par 66 in the opening round of the Italian Open. And coach Rob Walters named his maiden Black Caps cricket squad for next month's T20 Tri-Series with South Africa and host Zimbabwe. Devon Conway is omitted and Bevan Jacobs is in line for a debut. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Paule vaenga la tele o lo maita watu taimile nei o lo mamafa le traffic ma tele vaenga po local tatu State Highway 1 langa iatu le nai matu. Lo maita watu on the southbound entry from Takapuna o le nao lo matu apo loka lava le tele o vaenga o le awala le na Eastman Road and Lake Road intersection o lo whaapena fo ina mamafa le taimile nei. Fautuaina faungale Northcote Road on-ram o Akaranga Drive be a whaapea o lo o poloka tatou. O lo maita watu fo i Tristram Avenue. State Highway 1 interchange o lo whapena fo una PC on the southbound. Ia e whapena fo I ilanga iatu Wairau Road on the eastbound. E whapena fo ila ona poloka mainga Sunset Road and Forest Hill Road I le taimile nei. Mai tau watu fo ia I tātou o lo o inga ilanga iatu Sunny Nook Road. Ia Tona Street o lo o whapena fo una mamawhalawa tātou le traffic I le eastbound I le taimile nei. Nisina o vaenga o lo o iei au nisi au awala uma ma tātou motorways o le nai feo lolo lava fo I le taimile nei. Tautua nā, awita avale saunga le mu ina ua 5 minute te ai le tu la e fitu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malo se whamanuia na tunu nei taimi o le tai au, mo nisi fitoa pi a mamai le tāna pokalame, malo lava, whaafitai lau mai momalau whaafonga e le nei vaenga o le tai au fau. O le vainga lata mai nei I le tala o le tau le tātou a mata mai Samoa, lua se fulma lua lo iai ia le bebela le e Samoa nei vaenga o le tai au wa te ale balu I Samoa.
O lo tupa va tu le langi le mali tau i Samoa. Le va ngona tai au wingo le tau i Samoa le so. O le alangi le tau i pa uti mo nisi o vahenga o le atunu ue mawhaina o le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le bevela le Samoa le nei asfarele. Loso ma lima lona mawalalo le o ton maon ta tu so tai foi le Samoa le sui le ta radio Samoa pia le whionga ngadu mana tu mana vao tanga vai tipi o tanga vaiam o le amo e foi le atoanga le ngata whanau tira ino meo le tupi Samoa ia tulanga foi le tau e le nei foi vai ngore tai au mai le au vai tau whataro whatoi foi ma le tara pakalame panga o malama ale maru o le tai au o lo whawhau mai so se vai ngore tunu malolava ia le soifua manuia se mai le talo le tau tono New Zealand nei wabai atu i le motu i matu motu i saute tātua mata mo le motu i saute le nei tai au whasorona awa ia le tau i timaru futasi marunga le malulu wanaka valu marunga le malulu whasorona awa pa o timu hangi mari ma savili mai saute se sae Westport la whasoro poina awa pa o timu sfulima marunga le malulu le so Queenstown awa fo e pa o timu le whawhiana nei iwa le marunga le malulu Nelson pa o timu ngai mamafa timu ngai nisio taime kai Cora awa pa o timu le so Vaju Dunedin o le awa fo e pa o timu le nei aso se fulu marunga le malulu ma le ayo fungala au karestete alo se fo manuia o mai tātou nei tahe au o le whasona awa o le tau mo tau e pa o fo timu asfutasi marunga le malulu fa mawina mo karestete i le nei asfarele i le motu i matu po vea tu kai tai se fulu valu marunga le malulu o le whasolo i na pa o timunga ma mafa timunga malo si savili mai le tulangi le matu i le laumua Wellingtone malo se fomanuia i paangal tara pukalame so se vangal laumua le whasolo pa o timu e ma mafa timunga le awa uli au le whamailangi le leile whiawhiana nei o savili e angi malo si mai matu se fulma lima o le marunga na marulu whamawina mo Wellingtone le so whasolo pa o timunga ma mafa timunga i tauranga i le nei fo yaso pa o timunga ma mafa fo timunga i taupo whasolo fo ma mafa timunga tera vaenga o Rotorua le nei fo yaso whasolo pa o fo timunga tera vaenga o Palmerston North langi le leile whiawhiana nei pa o timunga tera vaenga o New Plymouth awa o pa o timunga tera vaenga o Napier whapena fo pa o timunga tera vaenga o Masterton langi le leile whiawhiana nei e le tera vaenga o Hastings la awa o pa o timu le awa uli Gisborne awa o fo pa o timu luas fulu maunga ma whanawhana ia male tulanga i ele tau kirikiri loa Hamiltone alo se forma i nei tai as fo fitu maunga le marulu mo tau o le awhasoro pa o timu e ma mafa timunga ia ma watu mo mafa na timunga ele afiafi mana o uli hana nei so o tulanga na i ele tele vaenga le motu i matu to fo i mai le tātou tala le tau no whanga whasalonga Radio Samoa tamaki ma kaurau lo tu mau ona ye lapta inga tulanga ye severe thunderstorm watch po o le tulanga ye le malo so sabili sa ia pa ia tasi na o nei so o lo tu mau mo vaenga o mana o kilani o lo fa mar se lapta inga le mo tātou fa mo le se fulu male fitu o ye le malulu nei ba o le tai au nei se swing o winga le tau e tu mau ona pa uti munga ma mafati munga i le so ia le fa mai mo watu ia le mafa na ti munga le wa uli Barsa video yang imalosi mai i le telo vaenga ma tu i se sae i was for kilometer le tu la ya o spoila o uli ma le fiafia nei o sola ku nga ki munga manga sa vid ko ile le kele sfur valu mo na manu fa mo ina mo au kilani me so tai up au dia le fa so na awa pa o timu lang le ni so taimi sfur fitu mo na manu fa mo ina mo au kilani le so tai au venga yo tu la fa so lang le le so sama la so fu mo la so lua awa la so lulu pa o timu la stoffer va so mana ya tu Pamabonga o manau tuna mai la mai tauna nei taimi o le tai au au na tu talo tau Radio Samoa ona whanalonga le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Palo whafteila turo i lau mai mōma lau whawhongara nei teimara tāos futasi lau te aile tu lai fitu. Ia, wa umarka ko vai aso. O le aso muli muri fuene ia o ngā nei whanau. Ne vai taimi a. Kalo whai ai wafia ngai mākua. Lau a makaku ngei, tabai. Lau a makaku ngei ko uanga le si au ngi ilai. Oh, so le sa. Uanga nga whaalonga kwa alpakia pa kamal kimu. Ai lai le fia o.
Ya ai whamalo mātua. Malo lawa on sai nei mātua te pena nei whanau, le fo ila tātou malo lo li lei, ia mo le luova yaso, pe au te noia ia o ngai waventu ua nei, le fo ile no fo te lei tātou mātua, ia waveona piki nei whanau mai la onga, pe ke rora kasi o mai la onga, lesi vaenga na bako piko ui o sifo, ia ke le loia auto ni saute, ia le fo ile malamlama le ia tasi le vaenga le te le mene o onga o le fsota inga, onga mātua ma whanau, ina ia malamlama le nei mātua, ia taime tu o ila onga, ia masola sa muri nei o onga, le leo titi la tu le alo leo Samoa, len piki le pele ki Rising Star le All Blacks, Wallace te titi, ua whamanua lia, ia montalonga mo mualem farani leo lo manei masina o you like o te leo I loa te mantua fai na manua ia Wallace titi o mai le tausanga le tatu nei sa ia la le fa mo e umi le taimi o lana e manua lena ia awa ke lo ko ki lo ko e fo I ko e ta alo mai ile sifi ya ba se alo mai kai mi o ka lo ia la ka la ka ngai quarter final semi finals ma tera no ka ma penga ma no si le kai mi nga po le me o fo si sifi alo ka alo ya le ala ko e a faina mai le tai ai me no do ngol fam talanga ele leile va ai le le ka la punei ya tamata alo langa o le tumtumung o le lato sila mar vai e talo o le peleki o le ala o le taimi ua makua I kakau o makua I ato to le ma no shotam ya da ua te ia fo di potan na fi ua famno dia fo le ano samo ya mo le talo mo fala ya e pi ia malo mana te vai lo fina lo ia ke fo ia pe bo ke fo lo va ia o le o ta alo but ia te la vai o le manu anga fo isa ia ile tulanga na lai ona le to ta alo o ke lo au ele te ta ona va ve na recover fo ile is ke mi va ving pe amale tasi lua tau sanga e kakawai onga inga ia ile malo longa ina ia to le lei a fa apela ia e fai ke o inga ka ilo po ai ke fo fa apela mai wo fia poko ai te ia e fai ki o inga lava fo ia ila so o lo o ipulenga o au ia e mai se lava fo o le va ai le leo nai tamata ele kai ale o langa ka alo tama le o le fatu a mata ai e taula ona lava le taimi tu ina nai tamata alo ina ia mauki ngole le e ko e heal a toma recover wa o ke fa fo e lo ka li nga la vela le tuli vai o te malama le tulanga le pa nga la ve ai mai se o va nga e punga lunga le polis ia e lua le leitau sanga ta vai o ka ofilo wa ka ile nga o malta o tonga le vai fa solo le nga physios mana tonga fitinga umala lua ka sang o ki ko fia ol malai fa malolo se fai le leia ia le lei ia ona mauti no le ma fai nga e ko alu ke ko ka alo a le tulanga ia ta tawa ona mata I tu ka lo fai fa no alo ma fa ia wa ka ika ta alo ma fa na o sa mo o ka lo ka fia makamaka ka alonga ma tapu ai ai so ye talo sia ia le leila le taimi le nei ia makua recover le lei ma ia le leila le va ainga le lei el pulenga fo I lato o lo wa o te lo ta vai okay lo le tamsa alo le blues na manu alo na vai ai okay lo ala nga kupulanga lava fo ile o mal taimi le nei o la lava lo pui lava le blues le alo le ina ia mauti noa awange iko ka alo lava ai ka alo ngai ka lapu o le na alo fo ia le fautuanga le blues awa to ta alo ngai ka lapu o ngai ia mauki ngoa was o wale le ato tolo na manu anga le awa le no ta ingana na fo ile le emonia o no ta ingo franchises now Super Rugby I lato key players ia pe la so ngai Wallace titi le sifi ia ma jal temi le o lungo temi o finals fo ile ia ai e te taua ana ai mama fo ile ia langa o tumtumunga la taua ta alo o le peleki ia wo nei la temi o le o fili fo ile ma saka no fa ba malo ia le ua fa amno le fo ia le ano Samoa a moni au tarsia ia wona I tunga tele ia ona manuanga ia mo isi ta longa wala le fo amaka ia ta longa fa ba malo ka ko o peleki o nei tau sanga le sole o fa no longa ko ka longa le fa ia nga po ale a penge di fima ma le bulldogs so se ka longa manga ia mo ia sole pe ia ke ba ko penge di fi o ko e sau lunga ka mai ia sole
me ani fa mai o le ngama ia wala o Bulldogs ele lead lunga le. Yes, ile table. So. Ba ya bo yari ya. Ile koe ku mama inga ka vai kai mi ngai ta vai. O le fina wa o le fina wa e ma wa ile ai po ai ale fai mai o le au ka fa fefe fo le yo mois. E fai inga ele mau kingo ala wa le vanga malo so le au le. Au kai mi lange le ile le koe ku mama inga se au ia le na fo vai inga le la ta alonga la na sa a ta alo e fo ia le au la le Penrith ia ole sa ta alo male au se kausia ki akul ka kala ka alo ngata mai Bulldogs ia ale lo ke va ko le nga mau e pengi li fi ia ta lo fai ia wa ole ala elite mai Bulldogs no mo tamo sanga va so nja nei ia pe pengi li fi den ku wongo e pe ku fi ko ale la manga ia la ka alo nga po so le va ko ka mai pengi li fi ko mai kam ia le ya tele ta longa le fanga solo ele fa ngor vayaso Maria le alo tama fana ona tro ya mo ta longa fa ngor vayaso spufitu tele to la fitu to longa le vayaso por kala mengal por ta ne up think a minute on ta to no ele sabo le pe ngal man bana pe ma fa fa aswa o la tanga bo felice mika ele yo I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. The 3M company is exceptional among other large corporations. To encourage creativity, the company allows its researchers to spend 15% of their time on any project that interests them. So one of their scientists named Art Fry used his creative time to develop his idea. When Art read books, he used little pieces of paper to mark places in the book that he wanted to read again later. But the pieces of paper kept falling out. Then Art remembered his coworker had made an adhesive they thought was a failure because it did not stick well. So Art put the adhesive on a piece of paper and discovered it was not only a good bookmark, but also great for writing little notes and reminders to himself. And it could be taken off easily when you were done with it. Art's product, called Post-it, has become one of 3M's most successful office products ever sold. Years ago, F.W. Woolworth was a young store clerk when he tried to persuade his boss to have a 10-cent sale to clear out old merchandise. His boss agreed, and the idea was a great success. This inspired Woolworth to open his own store with items priced at just 5 and 10 cents. He offered his boss part ownership if he would invest in his new business, but his boss refused, saying it was too risky. Yet Woolworth found a way to start his new business without his boss's help. Not only was he successful in his first store, but eventually he owned a chain of Woolworth stores across America. Later, his former boss admitted that he'd lost about $1 million for each word he used to turn down Woolworth's idea. Even though Woolworth was young, he was not afraid to step out and put his own ideas into practice. He was willing to take risks because someone in his childhood had taught him to believe in himself. Have you developed your ability to dream? What about your children? Do you invest in their imagination and support their creative ideas? Do you encourage them to explore different activities to help them discover their natural talents? In fact, their imagination just might help them succeed more than information. Why not ask God to guide and show you and your kids all He created you to be? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Tau tōpō roi sa mō sa whulima i watola mō, ngalwan mana ua whatas mai fo i le hawhionga le loli ia o le sui o le tāta Radio Samoa pia. Ka kukala ngoi wha umaringi vai yaso wha lau telefoni nei mea lo tupu Samoa. Ia, wha malo le soifua manuia e lawa whionga ngalmalmana le nei tai au whatalo whatu. Whaisi kimu mamakangi o mako i au kilani nei, ia e malo le soifua manuia. Ia, whatalo whatu i leo whionga po Yo koe te usala nei hui aspareide. Ba ngai ala moana o lo la e nei aspareide. Ia. Por o nga wo ki ka awa nga ala la mo. Me ka ole loyo. Yo e alu ka ko. O le lo po se si au lang bo nga. Nei ole ma au mangal man. Ala se fa la feo kala li fa tai mo le tau mai tatu ngar wega e sa mo a mo ria mai le tunu le tai fo. Ia, pula lo fa le tua o le ma le fo i le tatu tunu le buia. Na timua ia ma tulanga fo le au mai le talo le tau wa le fa marsia ia. Lapta ingo timu ngoma mafa fa pena fo i lo longa. O whautuanga fo i o Savini Manolosi, ia mwhautuanga fo i o ngā sami. Pero tūranga na o le ere tau, rua nei aso o whapena pe e whawea vea mi o le tau, o le sistemi wa la bebela, ia sau Savini, ia sau le timu a kimu mai ho e pe o makua kimu a. Tūranga na o le iei, o le hamanu ia le tātou tunu tamai. Malo whafte, o mai kaimi whana malulu o mātou, ngalman mana e pe e kau malulu e fo i mo oko e porka e mbale fia fipea. Fa pena wa foi ia te video le season ho le wa makale tau malu lui New Zealand. E la ma tu la ho wa masani na sa wa man tangi do tua lo a ona na malo si bo tua lo. Tua lo la na te ta tu pe malu lu tele. Le
kai lua so ai kala fui se le o le pai pom kwa le fa nga le pai pa malu ya o nei na malo si le tua lo wa ya le tau sanga fa pena malo si tua lo kwa malu ho le ai wala pe malu le fiafi eu tua le mfai anga la le pai pa wa nga fa ko le tino ya ona fa ye le kala fu wa pe kala ko ngai New Zealand te mo te malu fa so fe ro ya mo ma ko fa la she kier me Malo fa tai ta tu ma to le va ya tu ngan man ma ne fu tu lalo ya manai fu tu nga mai da fa ngat wa le tu am sa pos po kala me le HRPP na fai ya le fu ma ne nai fu tu fu mai fa nga sa fa ya le sa ni nga lo tu fu la tu po kala me ia o tu langa na i la ua ba ia i fo i le whalawi lo fo i la na batau o le pati whai tātou motu i sa vai. Ia o le sa ua i whalawi lo i upolu nei, le fo ua le o to e o mara e le tūlanga fo i whalawi lo ma folanga fo i a le pati whai puipuia ia tau tangata le awhina ua i a lātou. Ana batau nei o wāre pālota, a pe o le sauninga le pe o le tūlanga le tūwhanga fo i le e afeta la mo le pepe fo e fana e pi le o me le fa so nga fo e fa peringa sa ta e sa ni nga to sin si da ia le party fa fai e te ta me la to fo lo te pena ina le fo nga ona a fa pe la o mata wa tu ia il finanga lo le fa fenga a fa pe o le afeta la le pepe fo o no vinga pepe u mala fa na a le taula ona ia ni ia inga wa no fumar kula fongo a fa ye manga pui e le pui mo mo ia inga fo ne ia no winga na le mata wa tu fina ngalo fa fenga inga ta wa le tau longo mo fa mana e ia i pepe le ta tu te lo mai pepe mo mai penga so tu la fon i tu la fo ie le fa i pui le ngani ia por tu la fo le le ana sa no e fa fenga i na to hu te mai ta e fa pena na mai tanga no isi tula e le o se ungali o le fa i po a o isi tula nga la o si de fia le tino ia pe o ira le o mai e finga no fa fenga to se sila ia pe nga va ala ia i matina e fa na wina ni pepe fa pe ia ura ia o te tiro fo ia ia inga le e tau na sida ia a wa ia i pepe maua mai whainga sori tūla fona sori tūla fono e masani na o ruma wha amsinonga o le mata i whale tu lo le tu no ia o le tūlanga hoi le o le tue whai a inga o le tamama le a fine ia o le tūlanga hoi nei o le pepe na maua mai i le whainga wha malosi a wa sori tūla fono uma mea ia ila ula baba e bota ua ile fa mana tu male tu ala lo le fa fenga e te ula to si de ia awa o le la fo dinga mai pe a fa pe o le afeta la ile pepe ia me fa fte ia e ta sia pepe ma wele e te usanga wa iba masina le maita awa a fa ile o le la fa yesu ele tupe ia e no stu langa le o i la fa longo fo le anga man ma fa fo mele tino o mo ko ma ngai ya le tu ala lo le so ngal fa ngai a mai sala mele o le a fa pe o le anga le a le va fa o fai o tu pe mo ta moiti wa ata no tu pe ta moiti o me yo fa mi anga yo lo mo fo ni tino New Zealand Australia mo fa mi anga fo ni mo ta moiti pa wan me ya lo ia le pe la o le va anga sa ngal so ngal fa ngai tapa ia pe pa fa na pe fai poi po ngali e ta mai o le ngali i le walo ian fai poi ia male la tamale ia of ko ku le me do pe ngai vanga mane na tu ala lo fe au na tu wow ia o le tulanga ta wal na e wa ia wa ta wal fa manatu o e pe moni e lo fina ngala te vai e se ta wal fu ngale au mai i le baba ai ho le tulanga i le fa moni anga e maua a o va en ala ia te una si le ia una ia ver fa mani anga de pepe ko vale e tato te le tiro ma si ai tu langa fo ile so di tu la fono
e a fie te tonu o le pepele la a watu e mo e tupi. O a lesi tūlanga wa a pe watu bela a matan pa a maga e te wana i university hue whatu. Whai poipo, le whai poipo, o le tūlanga i whatu mai pepele na. Ia na watu le tu tilo no i e whomunga o i e le i whai poipo vanga le o le no whaporiu. Wai le ka hoi langa karia se pepe hoi le e mau e tūlanga na o la e e whaporiu di se vanga na lava le tūlanga hoi na lawa le no whatu la fo. Mana ia. Ma lo whaftai. O leo lo mai tau atu e to alua fo inisi o li i leo le na ua whaasala ina talu mai ia le sola anga fo ila lea le fo ina toi sola ia le i leo lawititi ia ma anisiko. Lea le mafua anga lo fiong. Aftai mo le whaafsiri a te o le tausala, ia, si le pia fwoi pia la matanga le tausanga le na sola mo buana lau ititi. Le na rena sola anga toi tia rua masina o aru. Ia, le nto e maua abe tolu ele i le wana avatu ai toi sola mai a masina ne o yudi, i le pai unga o me. Luas fulu iwa me lena o mai manesi pauta. E ila fwoi leo leo le whare pui sa fwoi sue sue nga sola anga mo mua na lau ititi. Le fwoi e ila tau na whaasala i le. Tuturi isi, ai wha malolo le tu mau isi e le intuton. Le hoi lau toi tupu mai, o le lau tula i mai le whai, unga le ua whai e le komisina man tanga lan. Tō toru lau ua wha muta le ua unak. Tō lua lai, hoi. Tō lua lau ua le wha malolo le tu mau e le isi tuton. Pera o le wawa ia tu iai tūranga ia. Ia au te roa ta mai ma te usana man wha fonga le tunu. O la ia i whaatamala i ngā ruenga, a wā ana le whaatamala. Ia e le mwhai o na sao fia so langa, e au ala o le na o le numar whaamasino ngar baya so nei pāngo tā ia. O la u whaarungolongo atu le lauina mai o le whae, o le mori anga leo leo. O le na tale pera wari i wala ua i oi, o le na i oi le tale pe ina o le loko o le sela. O le potu iwa le sa iai, toe i oi le la wha le anga o le wha alo, le winga renga whai mauru ai. Ia, peo ina la wa le tupu mai tutonu o le tutonu o le lotoa, ia le tūranga lea. Ai wa le sola anga la wititi le tengi mua. I le amatanga o le tausanga. O le alu hoi le pe o le amano hoi le nao e whainga ruenga i fafo. Le ana ma alu atua ia e te ngā rue e kau kūkama ma alu akua ia. Ia, peo tūranga na, o le bawai atu le ia. A tonu hoi o le whai. Unga leo whai inisi o leo le whai pui pui. E o te doa lau wha maoni e sa i ringa masuasuanga na whai e tūlanga na wha tamala e wha tino o le ngārua. Tātou whai ure nei tai ao, ngarwan mana o le ase tūlanga i wha mamonga na tamai. Ia mō restana whai o le tāra whai ngā pano tai ao kuso. O le tai o nei le na umai e le wha mamonga la tamai mai le komisina o whai ngā palota. O leo te bawa i atu. Pe o i tūmbaloa nei le tauranga le pe e aunga te tātanga tai o e whaide stala. O le lai i le tūmbalo le o mātou i whale ata tōnu. E le io e se limas 4% te vai. Paua le tūmbalo le io e se limas 4%. Ai fua i lau wha ingo tangata e tauna le stala tanu mai wha mau maunga o le tusinga i ngō le lua orua tas. Wha iwa se lau wha lima. Na le lua afe wha se lau lua sipuru valu tangata lau a umana de stala. Ai lua afe lima se lau se furu fitu. E le io e whaine le stala. Si le fia hui lae matua le to e whaatanga ina le alu se sui tau vapo si se tangata alu. Awe tangata nei o e whaine stala a. O le tu o le tūlanga hoi nei o lo whaitaria. E te alu a o e whaine au le stala. O le nana le mātau atu i. La u tau māsalo salo e pepa peo le i mause 5%. Po o leo whainga le whaamawina i whaamaumanga. E ei nisi wa li liu e se rato palo te nisi tu malo. O tu langa na i e wawa atu i le tu malo leo whale ata tonu. O i tu malo te tele aia i vai maunga tasi e li maafe mon tupu tangata palota. Sau i a vai maunga tonu e ono afe. O i tu malo te tele aia nei whale ata tasi fitu afe. Whale ata lua ono afe. O i tu malo ia so e foi loa mal whaafe anga i lalo tonu ma le lua mal tasi. A o le wha maunga la ta mai le ua iei leo fo ingo tangata i ua umana listala. Iwa su tasi afe lua se lau whaasipun ma le vat.
Lea fa inga na tangata le ua iai. Tu sa le ua au sia le fitu su 1%. A lea fa inga le iai fa maunga tauna le stala. Se lau se furu fitu afe, lua se lau lua se furu lima. Tu sa la i le wawai atua. Iwa se furu tasi afe, lua se lau fas furu vana. Tangata ia ua le stala. A i la tau ele i o le stala e lusu lima afe, iwa se lau fitu fitu. To te lea e le i o ele. Le ofisa fo e fai le stala ala e tumu fai ngā le stala. Ai peo le tala tamaile na. O le wo e le iwa su tasi afe, lua se lau fas furu vana tangata o le ua wha mawina ua le stala mo le palota. O le vasfona whangatai le Mr. tangata mo le palota. O le vai asa fōu, o le vai asa nei tau le toe tae au, o le vai asa nei le toe e le sitalai ia alulo ma le asong fua tau le aso lulu o le vai asa fōu. Ia o na wha penale, o na wha muta loa le ngā ruenga le o fwoi o le sitalai na o tangata palota, o ke wawa ia tfui lai wha maunga. E tō te rea tangata ia la ama wele lua ke tā lai le leo le sitalai. Okay. Malo whaftai. Ui wha salanga fwoi le lo ai ia. Malo whaftai, mo le wha amani nei no ne vanga ia mo le ne fwoi taia fōu ma le whai ungan vaso tātu ia. Watu la bano wha mo mo le whai na fwoi le tino au tāpenanga wal tau lunga lau tautua. Tāru tala mai sama, pia tala mara. O le ua i oe le kāpene te lana fōna tanga fwoi na le vai aso. E te tau na te tala se te unga tupe, e tu i aise le ni o le miliona toru o le atu toi, o le ale mwhai o na tala ina i tua. Pe a wha muta le tau sanga wha tupe le whai ungo le masina le o uni. O le ua tu ina atu wha amrianga o benefiti mo sui usu fono uma sa avea mawhai pule. O le paia inga wha pāle mene se furu man fitu. O mausali le pule le malo Samoa, i le motu na mua i le atua le pata. O le ua whiriwhiria nisi o tama whanau ko le tunu utale ni e le pese ma le musika, e li o Mr. Cowboy, ia po o Sam Arjugun, ia ma le tamaita i o tofanga meke, e whaalawi do le la tale ni le kone seti, tele le e whai ana nei, i le Friendship Park, o le tua le mauta o le malo i le le fau. O le kone seti na e talalo i e fo i le te uwanga pese o le Pacific Break, al le tio whaasara lau le APC Australia. Okay. Ma lo fa te tere na tero ma le mai mo ma fa fo mai na fa lo tere tatu tala mana pa tala valu e le ta nei ia fa ma lo fa te tere to to ma tatu har venga nei ta ma nei va yaso ia se va na i nei va nga mai le a vai tau i nei sa mo fa ma tatu po kala ia ol nei fa Malusia ia la te ingo ti munga ia fa pe fo i fa tuanga lo longa ma se vini malolosi ia fa tuanga o nga sambi ai o fianga yo no aria e mai fa tuanga ma la pta inga nei e mafati munga pua o ma se awala ino fuanga maulunga e lolo vai fo ino fuanga i tapu faala e fa ta usavili te mi ti munga e ono iai ele solo ia fa pe fo ino longa i vai tafe ma no fuanga ya fia ngo fie e malolosi mo fa ta usavili ti munga mai so ma tafe ya o le sami i le vai ngale tau mo polu ma se vai i le so e ta pe solo ai ti munga e ma mafa inisio teimi ai pupu fa pe wila ma fa tiri ono yai e ma lo si fa ta o sabidi i temi o timuga ia ole tala ta mai na ta mo sa mo nes fo ile ta ba Kalme bana fa ma lo fa te tele lava ma ni fa va nei aso ma ni fo ile alo te mo fa ma vai aso ta to filo ile vai aso i lo se fo ma ni ma se fo la le fo la no fa te tele mo nei ta ia ia va pena fo il nai tu ta to pero il na va aso ia so fo ia o le suial tata radio sama e piele whionga ngalman mana tu marabao tanga vai te pio tanga vai ma le tautua whalau te reino nei vanga na mai Samoa ni foi tai fau na fo watu tatu tala whalau tele le taulunga lan tautua pea tala walu e le tau nei le tautua mo radio sama sfolima e watoru a mo fa mlenga sfara ora nei tai Pomle aswana ona sfora ile nei lo se forfitu ya sona masino yoni wa matala le telefoni mo ai pe ma fa ona fa nga ina telefoni tolu fitu tasi lima i batolu o lo mo fa na no tanto emaili Here at radiosamoa.co.nz. Fa pe fa fa nga le Facebook ma YouTube or Samoa le tele la va na se tanto wa tu telefoni talofa Talofa tawai. Lo la va se fuatina.
malo fo le ngalu el ni tu la malu man savili lo sunga le awao i fa pe fo ile fionga tau sala ya Natasha ia o lo fa ngam fa man yang o sita fo ia fa na o nei ainga te mai ta ile o fei papali nei le so wa to ile na lo suru man lima on tau sanga ia fei vi ile tuam una lo fa man na ngale o e au lia mai le nei aso na i fa na mai ai ya lo fangele tu lo fenga ye ngo se au manga luenga ni nga luenga fa ngo fie e pui o ele tu ai ne o se alwa ai lo fanga mai o ma tu ya malanga tu mua ya malo maua e me se lo tu nga ne ya le baloni ya ma Berlin mal fanau a be fo lo tu nga ne mai ya pani ya Abraham ya mal tu lua o anti mau anko lo fatu mo e manielo was fana e fasi silia lo fanga atonina mal fana mo o e sai e manu stele la val ne yaso lo fenga ye mo fi ang mga luenga pa tai tele la va vai mana tas mo lo wa banoa e manielo nga luenga ne atu fasa sua tai tara ba tanena Re fore nei tai au fo ia o se fam ngala pitoa. O lo yele ta emaili o le emaili le nei me ya mele ai ono fa manianga mo le lua se fulu tausanga o Lorenzo Patani fa afetai ma vi ia le li o aulia mai le lua se fulu ona tausanga i le so tu maulo tamalele o lo faanga mai o sisters ya Anaila ma Anuilangi, lo brother ya Junior, Ludonti, e whaasiri ai o mātua ya Tofilau Aunga Junior Pātane ma mele ai ono. Lelei. Lungo le Facebook, le whatu atau no mai nei, lava mai a te pora muli talo yoelu. Whaamani atu le aso whanau o naima mangele, whaafitai ma le vi inga i le atua wa atua lo tolu tausanga, whaopopo le whaamalo longa mo Oi Princess Queen a lo whaanga o lalonga whau te pora. Kakonga. Lelei o whamanea o manao nei fo tai ha fau o le Astrid DeMarco and Wesley lang whaiari masi pese mana i na mo la tau i whamanea tōri pule ngamana whenga Radio Samoa. Ia matara po kalami malu al tai ha monu ia kele o wasa whanau nei aso a. Yes. Kele fo ngā pāki ra whai a. Mioi. Keke au lele. E sao a. Lelei, Joyce, pulu oro minute. Ele pano. Oh yeah. Batia, nangal, honglangon na milimili. Demago. Batia, milimili. Batia, nangal, honglangon na milimili. West Coast. Batia. Sangi famanu iti na yo ulangona. Sefale fo uafalia. Sangi famanu iti na yo ulangona. Sefale fo uafalia. O meu tutu baby via ile anganga. Naluenga amata mafua fuanga. Lelo tumasanga otangata. Ile sa ili malo. Leuta uatasi loto. Feeling
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Northwestern Motorway le taimile nei o lo pisi lava fo'i mapoloka mai St. Luke's Road to Lincoln Road. Ye whapena fo'i Green North Road on-ram, anga iatu te Aratu Road on-ram. O lo mai tawatu on eastbound Lincoln Road towards Newton Road on-ram. O lo pisi lava fo'i i le taimile nei a maisele merchla na mai Westgate Gillen Street to Western Springs. O lo mai tawatu fo'i pe amale luas fulu minute le travel time o lo o iai mo tato. On the Northern Motorway o lo mai tawatu Greville Road to Ornera Road, Faisipisi, Esmond Road on-ram, ang iatu lunga le tato awala lau papa, ia ole nā pea ma le anga ile tolu minute le travel time o lo o iai mō tato. On a northbound Victoria Park Tunnel to Northcote Road, whai lava fo'i si tele o vaenga o lo o poloka. On the southbound mō tato I Ornera Road, Birkenhead Avenue, anga iatu lunga le tato on-ram le State Highway 1, Faisipisi le taimile nei. Eastbound, lata atu Sylvia Road le taimile nei, whai lava fo'i ia si pisi o tātou. Anga I mai I le tātou whaetu nei, Manukau area, mai ta watu whai si pisi mai Redoubt Road, anga ia nei Manurewa le taimile nei, tātou intersections o lo pisi le taimile nei, Ronroad Avenue, Lambie Drive, Cavendish Drive, and Manukau Station Road, o lo mai ta watu fo'i whai si pisi I le taimile nei o le taiao. Ave ta avale, sautua nā le saunga le mu, ma le sawa fo'i le nei taimi, o na o le nā fo'i whai si wha le tonu o le tauina o 20 minute, sa leo le tula valu malo le taiao Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima ibutulu, amu. Radio Samoa, tasilima ibutulu, amu. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mōni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Whaasilsilanga tāua. O tau nui whanua o lo fōmo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papaisonga a loa fō. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le fiafi. Tuatusi o le Tassi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Autawhane o le warehouse I le shopping centre a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A whio mai loa Samoa. O le wha toa uma o tātou tui pui o le COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui o le COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui rata mai o le COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whatau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whatau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I
ia pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Ta whitu mino tolo tolo talo le tula e valu le tu mo Radio Samoa for lima tola mo le tana bokala me malu le tai ao le fai ungana nei vai yaso le aso mo mo foi o onga nei fa now wa pe pesifi fie manai matua o le toi ala por tai ao amaka ku kai ao pe au dia ia maranga vai yaso a ko ma do vai yaso lo manai alo lava nei fa no fa malo sila onga ia whamalo fo i mātua te pina ino nei whanau I tai au te tasi whamalo si mai fa umalea o ngā nei te maiti ia kā ko marolo hoi fo I lea ia sao ta vai I vaengala na ia o ngā tūlanga lua whasolo atu I lunga I au matua I mai nuese a o kama I skola sipi au ngā mata ta vai le malolo kama ngā la na oi ia okay ia le lei fo I o ki pai te mo nei whanau ia mas fo I le lei fo mo nei matua e whainga ruenga oma ia e se tu te maiti te lo la option le tele na ia mo la to nei a te maiti la onga le lei wo ti la tu fo whanga mau le Auckland Council o le o pasia le la to vaenga tupe a mesa mene rates ia mo le si sfulo masina lo manai te lo vaenga bo le pantara noina ia pe ona filen ti atu ia le ua pasia mai ia maltu langana le ia la sitia ia rates mo tato ia kilani atala noi rates tala noi land rates ia te lo pe afie ma water rates ia wa rate umana tato tong e malama le elvanga le la to fale motu ia wala ngo tato pe ke lo vanga le tenants o le rent ke lo peanga o le vai e tongi o tou a tongi landlord ia land rates ia a kongo a fie la rent nga ko kongi ia se vai nga langa land rate la tong ia al fa maringa na len tuba na fia ia mai le sanga nei se le sanga fo ile mai tau atula ia pe amale lua se lau lua se ful male tolu ile sanga po le fatarate si male fatala lua iva sene ile va yaso le sitanga fo la na le ole ai ia ai ta wa telefoi fata pena le awa ke fa ku tavai le ana ta pena mo fo pa ke ki fo la le ia e fai asi la ngona fo yo le tinga le kai me o mai ba ele ska ko choice we have no choice but to abide by it but ole fam na tufta wa mo tato ia nga lava foi mo fo fuanga mamawa wa ele kai anga ia isi sem fai nga alofia your rates nge pe na e sa no ai fo ta vai so le annual plan na ukilani mo lua fe lo limanga lua fe lo no so ole fai no berale na ba tone ngal bale manna lua se laulo su tolu il tau sanga ia pe fatala lua iva ile va yaso it's for the average value residential property ia te lo ia po pe o no foi le average value mo tanto foi no for mo e fale mo tu no okilani I'm not quite sure sa ola to titulatu titulu nga le average o tau falele nei e titulu nga le fitu se lau le paru se lau afe ia lo no winga la fuanga ele rate ia le tong nei ma le tulanga ele fuanga mau okilani le fa moni mai el ne foi tai fo ia le lei o me umane te rata sile no ke lo kong usila ngalon man e kusampe e lo fale moko e le kai kai fenga fa ka ngale ele yes o le wingo le tala ma fa pe le ke la lo fale motu au mo le se mo ke se kongia e ko ma wale kongia lau land rate ona la fanu le tu wai lo fale mai mau pang se va pe mo lo kongil fale ko kongia ko mal fangu pule ia ai masala po o langa New Zealand ia man tofo ele si ai ngai ku mau fa ka wingo langa fale ia masala pe online no foi nei pe fito sango no foi and then maybe next 5 years let's see limit of sango mona ia o move on la to ia nga ko ele fale ko e mal ele ai ne ko fa ko a sua uma mal ele mal ko ia le sua ko le fa me ka fa mar skingo fa mo le ia le suang elas falaile to do melo jervalo o molol tan fa mala stilo so mal tawdu tala bai sa bor nei foi mai so ngawar wa sua ya le ale Aula bagi ye ke
Aia. Alu. Aia. Iya, swingi lunga. Yo. Aia. Aia, anu lai au tafa. Yo. Ana bale. Yo, yo. Lunga. Yo. Aia. Aia, sekali. Altafa. Yo. Aia, sekali. Bunga. Ha. Alu iluma. Wakungan na iya. Yoy, fangu lunga. Sua. Angaya. Well. Yoy. Aya. Okafa. Aya. Lazy Pico. Sunga. Pamalo si lunga. Kiki uma. Se fuese con el Omo sai sua. Aia. Mana vai totono. Mana vai fafo. Totono. Fafo. Manietsele le nei aso. Saifua. Tasilima i Fatulu Amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa itasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou utanuu, tātou mafuta ma wheroa i te whae ungo le vāi aso, usi mai alau whaafonga. I le sainia ai le amatanga o le vāi aso nei o milienga, o le whaamatu ina atu o vai ngā tupe o le miliona tā lalo no tolu i teitai fono, ma sui o komiti o fono whaavae mo i tū malo e wha, he awhi ai le pā o whale ali li tasi, sa whatalua mā le i pata i tū pā i lalo. O leo wa wha iloa le minsta o tupe o le malo tausi, wa whaia nei se i o enga le kāpeneta, he te tala ai se teu ngā tupe e teu i eise leni, o le ale ma whai o na wha matu i nātu, pe a mai a le wha unga o le masina le nei o yuni, le ai mai ai le tausanga wha le tupe o lo o wha ngā solo. Wa wha iloa fo i le minsta o tupe le malo tausi, le fionga lau timu ia a fua wale se va ai. Sa iai se atunga lunga o le su etu sisiri le malo, ina ne i wha o ngai ni wha tosina, se leni o le miliona tonu. Ma tusi ei le su etusi le malo, i le komesina o whainga palota. O le saunuanga mai e le minsta, wa ave le tali le komesina o whainga palota i le su etusi le malo, ma wha ailoa iai, e le ai se a whaina o tāpenanga o le palota, i le wha amatu ina o vai ngā tupe o le miliona no tonu, le ua whetaui ma le teimi, o lo o bevela tāpenanga ma wha tosina, o le whainga palota ia au kuso. Wa fast food fai tu malo palota ua mai a sainia mirianga, o le wha matu ina o vai ngā tupe o le miliona lona tonu. E ui u wha amuta le pai inga sfurfitu o le pālemene, ai to iwa masina a toa le 5 tausanga o le nofo inga. Pei tai ua talia nei e le kāpeneta o le malo tausi, le whau tuanga le minsta o lo iai le vai o le ofisi o le fono, ma le pālemene, ina ia tutongi atu ia i lātou sa avea masui whaipule o le paia inga sa furufitu. Benefiti ma whaamnianga tau tutongi, o i lātou uma e 5 furutolu, sa avea masui whaipule o le paia inga e ui e le i maea le 5 tausanga. O tūlanga ne pēna i tā ui tutongi. O lea sa i ele pepana amatu e le fionga al minsta o le parmene. Ia sa tā ofi el capeneta, ona sa si le pofi e tonu tu la fono.
play le mandate le fu il men o le mele tu so le end of term benefits more parliamentarians mo sui fai pul io le la sa ta pa fu la se fu tuanga ale tulanga il tatum tanga lunga tupi il tulanga tu aba tu fu io le sa mau sa fai mele lo filu ta sa fai amata me lo malion le fa sa pe lo malion ta pe fu lo suon le fa sa pe lo filu ta ya le foi la o le ala ia fai un al cabinet ma o lo ia foi la le polo inga ila no standing orders ale parliament lo ia me de la mo wa fa mo ya le foi sa mo fa mo al cabinet ya le la wa approve il cabinet le la tu mai tongi fa man yang o fa man yang la na o le fai un o le pa inga o le ale to na funga wa le un mo le pa inga li matausa o fa man yang ia o le ma ue o le e totongi le se furu lima so u se fa pena le fenga fa manianga ia o le lo tau mai tau atu na ile pepa le na watu e fa pena ku se e totongi le se furu o le benefit nga o le end of term benefit nga le e fuala i lungo o rates a fai pule ministai o le a fatino la le fa manianga le tongi le end of term benefits o a fea no mawai i la tu sa vem fai pule o le wa yele fofuanga wa o le fa pe fa ngata tai au ia payment ia fainga pe o le la foi la wa o le fa il fofuanga mtanga luengo tu pe fa se la ko special run au le fa mai in masin ina im fai ona lu pe mini dia ai le fa mai in tu sang fa tu pe fi se va na tu pe mai de taro tu pe de fa nga solo le a pero le la fa nga mai le tu se lo milion na le nusu 5%. Le ai o le mele ye o le fa nga le fosin. Man tu langa o le wa tu pule mele a o le i langa o le mele sa tu tala tu pele o le pasies. Wa vo le sa fa pe ko fa pa loka a le la fa nga le fosin na le wa tu pule mele. Yes. Ele ia foi ele io ele pasil tala tu ele io te mi sa ton fa le la fa man tu e tanto provisional and foreseen le vola sa va tu fa tu nga le mta lo nga tu e fa nga ele and foreseen ala sa si le fa mi sta tu pe tal fa ngene to mi pe le end of term benefits au le nga ngo mo ke mai kala pe de ya ya well man tu vo i tanga beta tu te solo no tu la fon ya ole ye fa tu la fon wai yo ale wa ye faka fai un capin e mi se la polo ingale le lo standing orders at panmin e pil fa vai o le mandate ale sa tu le kabineta o le tasi o tu langa na fa manino le minsta le fionga lauti muia a foa wele se va ai e ala i se fa ai unga le kabineta le malo tausi o le ta iala le fa le tu la fono mo ai inga o sui o le malo tausi mo o fa le minsta o na o le fofonga fetalai e maua le tutongi, ai toi whaafo i le ta vale le malo. O le sui fonga fitalai, e le maua sono tutongi, toi whaamuta fo i lona wha ngai no le ta vale. E whaapena fo i le teitai o le tua ngai. O ta iala ia na whaamanino le loia sili, i se talo sanga na ave i le pale mia mara kāpeneta o le malo tausi, ma ua whaalia lau te muia, o le isi malo tausi le lumanai, o le ta iala lea te tau o na muri muri ta iai. O na le pale mia ma minsta o kāpeneta o se malo tausi, e anga waa ai whaamurianga tau tutongi ma ta vale, mai lava i le teimi e whaata ape ai le pale mene, se ia o ina mai a leisi palo te tele ma wha uru fale, le paia inga fou o le whonoa wao whaitula whono. O le whaamanu ia ina leisi o tau ma whainga e ala i se whinaunga, i le whaamsinonga o talo sanga le whaamsinonga mawalunga, na toe lu i ai le whaai unga le whaamsinonga sili, sa wha mautu ai o le motu na mua i le atua le pata, o lo le sitalo se aseta ale malo Samoa. Na toe fina wina e tu isila marufiti, whanga so aia marufiti, i le wha amsinonga o talo sanga apili, lana mau o le motu na mua o le lato mea to tino, malona ainga. Peitai o lea e ui sa wha mawina wha le tu la fono, le avea o le motu ma mea to tino le ainga le tausanga e afe varu se lau fitu toru. Na ave sea ma wha mutaina i se wha ai unga le wha amsinonga maua lunga, na wha tuina i teimi o pūle ngā sia mani ro tātu utino. E ala i se court grant nu mela tasi ona fitu, o le tausanga e afe varu se lau i valima. Wa ioe fo i le wha amsinonga o tālo sanga i le unga, a le wha amsinonga maua lunga,
o le motu sa le sitalai le mo kesi le tangata e swafa ia Peter Laban i le tausanga e afe valu se lau i wha. Ma sa wha mawina le komisio whanua le Land Commission ma le wha msinonga mawalunga i lea vai tau. O se tāpenanga lea na ia le tūla fono o Berlini po le Berlin Act i ona po o pūlenga wha kolone ale malo sia mani i Samoa. O lo wha o ngaina le motu na mua i se tūlanga wha lisi le teiminei mo ati na e tautu lisi po o tangata tā whao. O lo wha iloa i le wha i unga tustusia le wha msinonga o tālo sanga le umi o wha ngā soro le neima tā upu le wha msinonga. Ma o nisi foi o wha maunga i pepa ua le maua. O le tausanga i luafe ma le valu, na wha mauina ai wha le tūla fono le aveo lea motu, ma mea tō tino le malo Samoa, ina ua pasia le tūla fono le lesi teleino whanua, o le tausanga i luafe ma le valu, po le Land Titles and Registration Act, po le LTRA. O le loia sile le malo ma le ofisio le tausi maa vaenga, Samolia e le tūtalo sanga. O nisi o alu matama whanau lau i loa Samoa, i le musika ma le tale ni pese, o Sam R. Jugun po o Mr. Cowboy, ma le tamaitai o tō whangameke, o whiriwhiria manisi o li ma tamaitai tale ni le musika ma le Pasifika, e whawhiawhia le konseti le tio whaasara lau, a le malo au sa talia le APC Radio, o le awhia le awhiawhia le asfareida le nei, i le Friendship Park i tua maoto le malo, i le ele fouia pia. O lea konseti wa tatalai Samoa, le tau wanga pese ma musika le tio Australia o le nei tausanga, o whaingoa ina o le Pacific Break. O li pese mai fiti ma Solomona, wha pese tamaitai mai Papua New Guinea sa manu malo i lea tau wanga i tausanga umawai o lo a waile konseti. O awanoa whaapea ele ni awanoa au maua foida. So o le kemilanga sen mai ele kongala ke la wainga ia ma imeli mai ia sa langona la whaftaidi atua o le amana ia ina feo taleni ia. Ai o langona la fia e whaapina ona whaipe masui o nisi o uso matoangane o le musika i ni Samoa. A wale wa ai fua i kala iskanga i whai mai ia. A whaia e kalikonga kim whaia ia. O le ngā. O lo iai o le pokalama le nei. Ia, o se whautuanga fo ilia mo e o lo iai le tāne i pese. Whao ngā ia wanoa. O le a le wanoa po le opportunity e te maua. Ia whao ngā ono ele te me misi le wanoa. A o le wanoa taunua na taunue. O le a vei oe o le a iloa oe lesi ma lesi kapani a taunua sosori lau tāleni ma. Ai o le Pacific Break le wa mai vawai. O ma o le au whawhiawhia fo i le o le launching o le Pacific Break. Ia taunua le a vea fo i mwhāteita inga fo i lea i e ro mo tāleni. Ia whao ngā la wanoa. Pēlai titi petele. Ia alai o se exposure fo i lea mo lo tangata ia po lau tāleni fo i whasoa i le lalai. Whina ngalo alo tāleni le musika o Samoa, ai mai se i o la si ufufonga mali e, le li o Sam R. Jugun po o Mr. Cowboy, ma le tamaitai o tō whanga meke. E uru fua umatangate le konseti ai matua whaasaina, le ava malosi mafuala au whaasaina. O mautino fo i le ai ai le ngādue ngā leo leo mo le malu o le puipuinga, o lea whaafia fianga po se konseti pese ma musika. Manuia le whaingo le vai aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le boti lata mailunga ole awala ole nei tai au o lotu wa vatu lai titi vaenga lunga highways o lo momo mailo no winga lai flow le leia tātou motorways le nefo tai au fau vaenga lo momo lunga highways o le city bound state highway 1 ia mo tātou lo malanga tu nei sautianga le taulanga au ki lani na o le vā papakuranga i takanini lai poloka lai titi whapena fo ile manurewa on ramp mai manukau. O se vanga umala flow le lei after po loka lama State Highway 1 city bound e le pasia to Highbrook. Fasolo toi e Mount Wellington on ramp
ma Alice Lee Penrose on-ramp. Pasi malo Green Lane, flow le leia, ia se pa ele taulanga ia kilani. So vavai atu, Felix Vangale mumu mai, around Puinui Road, Lemby Drive, southbound, Morton State Highway, Lusifulu. Lesi vanga na le polo kana ne vanga le tai au, westbound lai okay. La foi okay mala ngale ba lele. Mo tatolo mana mai sifo la mana ia flow le mai as fu valu link mas fu wono na ole ba Lincoln Road nga Chartu citybound la poloka ma neva nga tayao flow le mai after to poloka lava around Point Cheveria on ramp ia fa pena fo la tata tai e Western Springs ia mo tatolo mana mai e sifo nga tauranga kilani North Shore la fo e fa poloka la titi lava Mesela ba Rosedale nga Wairau Valley fa pena fo I Takapuna ia Northcote lunga wala papa nga I taulanga kilani ia o lae okay mai tato ne vanga ta mo malanga mai North Shore tato lo mala pasia ia lunga wala papa lo ilapta inga mo le malo so savidi fa mon mone e o tangia nei vanga ia mo saunga de mo ele ne fo I taimi ole taia ole lipoti la tamani na tulanga I lunga wala ne fo taia fo Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I vatolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Maria whai nei as for oile ma le weekend pulenga mara whenga lenga le Pacific Finance whaftai o lato whalolonga lo awina tuai ia le tala o le tau ne fo I taia fau. Mawatu Samoa, Luas Fulmar Fawa I le bela I Samoa nei taimi o le taia o te aleiva I Samoa e tu mawinga langi le lei o le tau e pa ufo I timu I le telo ni so vahenga o le atino o le otu wawai atu o le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le bela le Samoa le so 2.5 I lona mau lalo. Ia, whatalo whatu e foi I le atino mai Samoa malo labar se fua manuia I le ne foi taimi o le taia. Tulanga ele tau I Australia, malo se fo manuia, pangal tara bukalame so savanga Australia. O le mtua malo lua lo moi Canberra -4, o lo yene nevanga o tai hao. O la va salon puawa awa o le tau se futolu. Mo lunga na malo lu fa mawina mo le lo moi Canberra le so -4 I lona mawalalo. O le sivanga malo lu tene me pone a fitolo ele malo lu nevanga o tai hao. O la matere na awa o le tau se futfar mo lunga na malo lu fa mawina mo me pone I le nei fo yaso. Wa just futfar fo le mo lunga na malo lu le ea mo Hobart na langi de leile tau na vanga Australia. Sfundi mo lunga na malo lu fa mawina mo Adelaide. O la matere na awa o le tau I le so. Sfulfito mo lunga na malo lu fa mawina mo Sydney Australia. Malo se fo manuia. Tato la papa au Sydney Australia la matere na awa o le tau mo tau. I le so o isi vaenga o le tova vai atu se furu il malulu e Brisbane ne vanga o le tai au la matere na awa o le tau e fa solo malai tau fe lolo mali mafan fana lu su tasi lo na maulunga fa pena foi Perth Australia o le malulu i o kai au limo lo iai la o le popole la suru le la e mtau mafan fana le e mo tau lu su tasi lo na maulunga suru matango fira la le vela foi le e Darwin tolu su tasi maulunga le vela o vaenga mo na Australia mo tuna o ile tau Mole nei foi asforele. Se mai tala le tau ile no fanga fa salonga Radio Samoa Tamaki Makaurau wa fa salo ina lanu moni mai ia severe thunderstorm warning. Mo tato uma I Aukilani o lapta inga ia na tu ina mai se ia pa ia le tula tasi I le audio lo tu maulava. Ia lapta inga na o mal termine nei la vea Makai Para, Waitakere, Franklin, Marotni. O vaenga mana le wala vea uma I lapta inga pe o na iai. O le tulanga lo iai lapta inga mo tātou a maise I Parakaima Muriwai Beach. A Marugau Heads. O vaenga uma. O vaenga uma lo lapta ia uma mo tātou. O isi vaenga uma na vea Toka Toka to Kelly's Bay to South Head. Ia maise vaenga Shirley Beach to Helensville. O vaenga mana lo I lapta inga. Ile malo se sovini matimunga mo tātou. Uma tu mawinga o le tau I le so. Se vai le lepong sa mai afa fusor kofi fe. Ora ka ko pong sha ni yes for it. Ya. Se fulu ono el malulu. E tu mawinga o tau de so. Po ultimo. Ia marsa vili e se fulu kilometer le tu la mai le tu langi ma tu sa. Ole so na paule vaenga tala fia o le mo watu ia timunga ma le malo se vili.
e le auli e mantua lo tu maula la inga se pa ile tasi la auli so fa boy ia te atu tasi ua mo watu malo so timunga mar mano so sabidi se furbaru baru baru ru fa mawina mo au kilani le sos fulu elon ma wala lo taia pa aulia la awa pa u timu lang le leini so taimi spul fitu mo ru maru ru fa mawina mo au kilani la so taia au ba ngai tu atu la sarang le leini tau lang le leini so fua aso mo muri na uni aso mo yo lai la so lua fa so fo lang le lei awa la so lulu pa u timu na stock yo va so lo mana ya o fa mo mo yo tu na mai la ba tau ile nei taimi ole taia Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. Pwede sa mos palima e watolu mo o tātou tala nā mai sa mo, le taulunga fo i nā tala mai sa mo, o le nei fo i yaso pe ona e whaafonga, ia mo whalongalongo iai, ia moni whafte tele e le sui o le tātou radio sa mo i pia, le whionga ngarman mana tumara wao, tanga vaia tipi o tanga vaia malo, whaftaili tautua tunu, o Avanolo longo pueri e Samoa ia te ro nema so Stefano Neke Lope e le tele molo tupu i Samoa e le aso mane aso ia mas vol neva ia so ato ia a faina MCA tatu tala ia mai Samoa la tu fa sala wina mo oi pe tala tu la se fulu male loa o le so ma fitu po ana nei ia male fa moi ala fa mai le tu lo tu se fu mania ma fo se fu la o le so la fiona ngal mana la tu fa o le fa pongo tatu tala mai Samoa pa tala tu la baru da so fu o le nawa yaso o lumana yatu. Ia, o le tūlangara nao iai, o te loa lewa aru lungar whainu mera mo restala, ia o alo le tinu ila na whainga pahlota, ia mona sa rosu furui vale masina o kuso o se mene le tele, ia mara ia te tau o tangata Samoa wa ieile awanoe pahlotai, o na whaatino lana pahlota, ma wha moe moe, o lato umala restala la whainu whaatino nio lato pahlota. Ila sa rosu furui vale masina o kuso, o lo whaifoi o na wawa iatu, ia o lo momori lava sui tau wā mai tu malo tu tasi mo pati uma o lo tau wā mo whainga pānota ia o le maenga le leilea tau sia ia manuia ia o ai lava o tu le mai ia mo le pati ma le pati ia o inale a whiri fo iai ia se tasi e tau vena le fō i tu malo e tona paramene le tunu ia manuia fo ina anoa tona tunu ina na whainga pānota e le masina o akuso ia so longa le leime uma i le rofa mai o le tātou matai le langi. Losu tasi no te nele tula vanu tō mo rewere Samoa Swarima i watolu a mo. Ia, usi mai ala whaafonga o tātou mau Samoa o le nei foi tae au. E o whanga manu i o lulu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le tau māsina ma se tamari. O le tala whapea sa iai le tangata sa whataingo i a nonu, na malanga i tonga ma avea matula fale a le tuitonga. Stasi aso, na whai eise fi naunga whai mai le tuitonga o le māsina, e na o le pō lava e wa aiai. Ai na fi nau ma wa inonu e se sele tuitonga, e ma fai o na wa ia fo i le masina i le au. Na fai te tele le fi naunga, ma o ai lava i na fai ala peti nga e whapea, a o tae au ai lewa ai le masina i le tae au. O na wha o leo ti ia o e nonu. O le pō lava le nā lua ne ai le ai tu tausi o nonu ma fai ia nonu, wa ai o e nonu. O e te fina wale. O lai sa o le lei lava le tutonga.
E le aise masina e oso i le ao, na o le pō lava e ai ai le masina. Ua mauti noa lava e te oti tai au, ai vai la oe. Lea o le a o alu, o te tū mai peise masina i le tai au e lavea i ai oe. Ai manatua nonu e te le tau masina ma se tamari. O lana winga, e le malo se tangata vai se tangata malosi, e le malo se vale i se poto. Fai mai le isi mau, a wa aia la le masina i leo, ona e loa lea, o le tūla i ule nā o lea i tua nonu. Ua mai, ma wha mata i aisi tuitonga. Muli ane na toi loa le tuitonga, le tonga fiti a lea itu. Ai ua ia wha ngalo lava i anon. Ia li tautua nā tu ule fia popoto o tauna i toi ina. E le sa la upu mai ana mua e le tau masina se mosi ma se tupu. E le tau masina ma se tamali. Ia, e manuia lau whasau ngal ne yaso.
Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I amanuia le nei aso. E tā ua no fuanga le nei ati au, o le ala leo lo tūla I atu. O te manao e whaisi suinga o lo mātou ki tunu, o le ala leo le tuuina atu o lo uingoa. Ua te le sao au kilani ati au, o lo utaimi la le nei e toi tau I atu ai. Wa o le lava ma tamatatu I fafo, o le ala leo o lo utula I atu. E te leo mafo te tula I mole tau pitonu. O loa vanore nei e te tau vai palo ta mō pitonu au kilani. Tanga iane il auckland.co.nz e te sila fiai. O oios tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O the Pacific Business Trust, o se whaalapura pitonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhaiona tu ina atu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo I lato o lo tau whaatu se bisinisi fo. Ato fo I mai lato o lo fiasi tia na tina ina o bisinisi. E tele ne awala e mawhaiona tu ina tuaile au nanga male tautua I bisinisi. E pe o whautuanga whaapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whaatu pa ina lea o se atina e mole bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga me seminar, business workshop or networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo ati na e a tātu tangata whai bisinesi. A whai o lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinesi. Awa lono whai. Avala au lea whionga ia tuala Victor Maoni Mosef Soswani. I le telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Po le telefoni le eise te tongi o Varselau, lua varu fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website i le www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātu ngā lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na e marui o tātu tangata. Talofa Samoa o ua eni ma le whare tāwale lau iloa le Oracle Autos Limited. Fia whalau ilo ato mātou tāwale o lo whaalumia le mātou la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso lau sene mwhaina mātou whangaina le passport o a iainga I le leilau ngaluenga le leilau tongi e tālafu. Talia umai mātou so se ngaluenga casual part-time o wātu ma le whamasina. Ai whamaniaina le finance o le ama wātu ni so whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Pafsota e mai eni le olua tasi o whaono. Pawha tasi lua pe te suma ni mātou officer autu, fitulua tasi, fitulua 5, Gracehouse Road, Penrose. O oios tamai tai Samoa le bar se fulvaru mal tors fulfau te usanga. O le wata pena wha lapru tonga Samoa le mana dressed in confidence se porkalame whale awa onga. E leise te tongi le asunga fua, tors fulu iuni o le aso lulu, aso lua iulai. Mo ila to e lalai au kilani saute o lo sa ilinga luenga. E lua masina o le afso sonia tua e te pena o e mo saunga luenga. O nei porkalame whale awa onga a fiai male ola manuia. E mo le tau maftanga, wha pela e mare ta vale piki mama moniai o e pe amana mia. Wha so tailo le dressed in confidence ile emeli hello dressedinconfidence.co.nz petanga yan Facebook o le Instagram o le MC le ne no tawa tamai tai Samoa o mai au kilani saute. Le Decor Cakes ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa ma tautua I whaipoiponga aso soifua whauunga ma so o se whaamoemoe. O keke uma e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes se fulu wha Queen Street o Tahu pe vili mai I le lua fituono ono fituono. Lua fituono, ono fituono. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu ma awha amanantu I o loa anangata. Maua ma ai fua I lau wha soa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, ma la foina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I Newland, po le tasi whanto tolu Cavendish Drive I Marukau, petanga yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Tolo sufetu I le iwa, te pauna mino tolo toyo le manuana tail, rida Samoas Falima, iwa tolu mo asfarilo tātou porkalame wan lesi mosa oi. O la tātou o sa alava le motele sa la fai au le lei le awhianga sa maunga. So alo setu mua ma le tātou porkalame wa lesi mosa oitu sa mai sa mora ni fwoi tāo. So alo sui fwamanu I le tāo. Nange mata vai, ma lo le usu, ma lo le wha, ma lo si ua.
tuta foi fo la ngo nga luenga nei vai aso le aso le per masani ai ia pa fero ia tu le nga mar pa lo tai nane ta po inga fa fonga ta tu nu malo le pa malos malo fa fetai fa ko manga yo malo sir wifi nga sa ma ngo so ia ai mane man tau nai mo tele sala fa ano fangia le tu ta vai le e tau ina ia mātou sa vai. Ia pe on tata ngai, mamsi tira mai. O le maa ngai e kau, o lalo la au I kai ngai me kau vai singa. Ia, o reisia ko le kau. O ka se maa ngai o le kau ta vai. Ia, pi e le koe ro ngā lofa. A langka mai o ngai maru ruma, maki runga o kou, ia. Vai kaka ngai le o ka uala kua ngasala ma le kupo o le leanga kou kau ta vai. Mana ia le tau, mana ia fo i le background o te le lopo se awala ua wha le lea antiri tono sa maunga, po se vanga il proketi le tumaloa, so alo pea. Se lau pasene le sa o lau saunu angata vai, o ni se maasani ngā, whaisia maa mai kai le sami li pikorea. Ia sa mavari mai ukai mi ukanga parolo e kau ko ai mai vave ao mbenga. Ia lea la ua o ngā le prokeki, ua whaile awala la lea, le fuka mai vaso inga suora awala lea. Ia, le wo o mai kai ia piko ngu leo e ma bange o ke kema ka ungo ia nga kai ko o vai singa e mo ko le ko fa ngu man la ko singa e singa a vele e singa la lokava e singa la ia ma ko fo le singa ro ia vai ia pe o kala ku le ku e la wo o mai a wala le pe o ka me ka vai e o ke fa le ke le ka paka e le ko ma fa ma singa pa lo ia ta vai pe o nga se mai le ku e mai so fo le fa fesit wow o la fai ngo fie fo la le tunu po la vol teme no mi sina ia mo sina fingo to sami ya wa fo ta ma ftanga le aso mo le aso la fai ngo fie fo no o il sami ya e sa warka vale ku ya e ku ko ka vale mo kongi o fe kai ya koso le upenga ya fo ringa nga vai bo o marka vai dungar san sole sem ka manga ya ri ya ma na ye sole ya wale ka kalango fo nga ele penga le pai a for ka ko a fi nga sama mal pai ya o le pai o ya pai ala ko nga ba ku runga vason ke nge wa ku le ko fa nga wala ya ya ba ko fanga le mo songa ya le ko mai fona ye le ko fa kurpa ya le e ka pa lolo ya e ko so le penga fa ku le pai ya aka nga e kurunga o sa funge ka sa singa ta vai mai I sa maunga I pa ke si unga ya pe unga anga I bagi se fango kai ya mai fo isi e ka ele ya o ngere penga o me amba nga nga o le ko ka wa mai le penga mai o le nga wa ma pong sa o sa war ka vale sa ka ngai ta vai wow sole ma nga ma lo fa tai so alo isel ma na yo background nga va ya tu papa ia fa solo ko le sami malo fa tele e ma nei o isa o foi varkai o po la malo lo uma le afia nga moni ka merkai ia wa e aku kanga kanga o bayara le bave au kanga mai de kai yo le lokor kai ia ngale au wa nga baudu foi le mai fanga lai o nga kai o vai le kala ko la aula ia fa ngo fela ko o ia o si foi mai ia mai la ia pe o penga me o le pare a pai wow ia o fa ngoka ia o yang o me lai vai ka e do si o mako ngu ka vai ia mai si o si fe nga si le o fa se a wala o mai kai access mai au fa ngoka wa si ia o mai va veao ia de la o le o mai sa va ia o sa wa ka vale e foi la ka penga fa ke kere ka pa inga ia faingo fiwa ko kere fora o me ka pa lolo ia mai o me ka fao no ka fao nga picnic ia a nga sa o ka vo o mai are o ka vole voli ka ngai ia ka ele ngisi su mo papa ki ia la mama mo ai de pisa o kure ai Saturday malo so tala no la poloketi mo le fianga yo sa maunga o le pai o le fo fa le ia a wala o isi si vai o taula il si la fianga fa le antini mo poloketi la fo ba ga ile fesi ka vai ta si le fo menger ma ko au o la les poloketi sa lo yese o yele vai ile poloketi so ma le a wala le fa sa un ka ko wala ka ile a wor ke le ma lo ngai kai le ai o de sila puro ke kinga le so ngi mo vai sfo pa dia
Mangai. Ole sa al polo ke kiso alo famono pa sa la o falongo atu o sawa mai oile ai kau ka sami. Ole si vanga na le la sone. Pe. Ole saule mai ai le kau mai sami. Ne wa umanga fai. Ale sa mai ukara ora kere ngai le ai. Ia ora ida wala ai le o le kere foi le. Ko fa le va so fo. Le sa ida se singa va le ofisa ngafi. Manaya malo fa tai. Ole ale umi atu termine la matena nganga mo pro ke kire. Pa se fo por mas nga fo. Ida le ta vai. O afa ma kan nga ko fa le o le pro ke ki vai on pro ke. Ia ole fu mo le vai as fo. Ia nga makale ole ngal bengal ngal fa le linga mai ngal sau le kai le wal kele malo sa wa ngai de ai sole ol vai as fo le fu ngal bengal nga ia okay malo lo winga la fengo fie lo ka vale uma ya fe sa mo nga off mai la wala sa o kai la wala ka sami ia ol nga ta vai ia o alo le ore ko so le mai o ya o me kupe ka vale ai sa le ya ele ko u fu fo ka ko ngi kupe ma ele ma le i matanga fo ma matanga fio la fio ko ngale ya le ko me fulita vai ia ngale ya le free ka ko malo fa tai so alo o maria mai la fio anga nei vai tai mi o sa valinga o tatu e a fa tau sanga ia alo fangele to lo manu viele sia mato nu ia mai so ngai fa mangu ya ngai fa pe ngai polo ke ki ngai le video nga foi de va o ia ma ko via ngai fa ko anga la bonga kadi de mau fa mangu ya ia ma fa kingo polo ke ki a mai se singo la fa kingo ia fa pe nga foi on kadi le mai ma va venga io mai ngisi ka sanga va kuta vai malo fa tai foi si le va ka ke ko ka ngol mau manga o mai mau o mau manga o fa vai e ku mau manga kalungo e sia ia ole kusan malo si me ngai me lai ai ia ai mau wa ia ngai me mai e fa ka ru mar fa le ko nga e de ai no fa sa ka de ai ai de ko la ku se kalo ngi usila ia malo le o se fuata le nei vai tai bil motele sala fai on mako piko ngu le o se fua ko ye o le ku le ngai fua uli ia o ngai ka mu fai ia ora le fua kai o i fa sa le anga mai la ku le ngai pa lauli ta vai e foi la fua ka fa penga e le fa pe sa fa ka si kai me kas o le siku maro la ko o ka yo o te se mo o ka le siku maro ia o kuso ia malo la mostamente asiele maketi sa le longa ne vai aso sa o yai kala kwa ngafi kala kwa ngafi ya nang ko faida kala kwa ngafi o da so rudu to ko maka nga so lo ko fa ka ma de maka da so kofi so faida so ngai yo la ka api ala me maka ai le keriket o gei da mo ki ngola o kele maka ya o ale ku maro le o palau li fa me so sili ya o nga ro la ko nga kai vai lo ke fa nga ma ke mo ki ngoa nga yen ma ke me ka ka ya o fa i maka mu ia ngai sa pala ko ngai sa kambai de la kule ia moa pasal leanga la pipa laudi ta vai ia ma le boli ma be mai o isi fo ia ku asau pe ngai ke le ku asau ia pe ngai ku langa lo mo ma ke e me ka uri ma masangai mo ke pua pa kinga karinga la pa pankeke pa ai malo fa tai so alo so longa le ta penanga motele sala fai wa fo fai pa nota ya kuso o le mele wa fai le wa suel va nga le ufunga le le ai le vale poko le afore poko mal vala agua su ka fa o mai da o mai kupe o mai o la me fa fi le pa lo ko mai de ave ko wo un menga ya o kala ka de ya ai kala ma sanga ya ka aro auso ya ka ma le uso pero al ma ko ku malo ka vai e ko lu so aro le pa lo e va ko la anga wa ko so aro se ku lo ngo ko fa so aro nga ya ai ku wai ora ko wi karo de ku aru e fai lo campaign ma le ai po ai paro ka ya o de se ka lo ngor me sa po fai me ika ya uma paro ka ko fo i me ka ko ngum e o si o ka ko ngum ai nga malo fa te so alo ia ona se manga fa malta po kala me sa ta no telefon la to o lo fia mo sa no ma ngarwenga ia ma
kulang o lai sen am ta vale tato am tangan wenga foi nei au kilani. Ia, pea o ngasila fiera kau kuan Martin Hotos Foundation Trust. Bea lo maua lea o tawai. Sa avere wha mafa I lai senga ka avali. Ia o whaingo CV, su ngā ruenga. O le mea lau o le kaimi ngeta vai. O le fitness, ngai ka mai ki lai, ma kua kelo ka mai ki lai ki. Ua le healthy o langa ua overweight. Ia o le pālengo me ai ma le lava o le fitness. O pai nge mga fo. Lea lau wha o le fitness. Wa fo ia, kala fo ngā le o le well-being o kangaka. Ia, wha moe runga lau health being. A le ma le leile ku langa kau I le soifo marolo I. Ia wha pe ngā fo ngā whaai ngai ma. I le papea fo langa le mawasa ngā ruwe ngai. Ka whengai mo e. O le fitness nā lau o ika vai. Ia, o ku langa ngā e o sumpa. Lea pe ngā. Pengi pe o ka whao ka koro makua. Le fo whaka wenga le Martin Hotos Foundation Trust. Mo la ko clients ngai. E o ia maua le soifua marolo inga. E rei kai ora ko soifua. E ke vai ko e ka vai a mako mili ma se ori ka vai supi kausa. O ke mua ma vai ka vai. Ale wo mo sumo ku kausa. Ia o le vai ngalo whaka wenga o le soifua marolo inga. E Martin Hotos. Ia o le fitness lava le o kai mingi. Ia fa solo angisi vai ngal holistic learning ngai ka ku vanga. Por kako pokalame nga tawai ko sa fafsit. Mano fafte tene so alo matango fiele ta pokalame nei tai ao on va vai to background so ale ngato awalam polo keti foi wa fa pe na fa tono la fi ango samba ya ale lauto tu foi male update mai ya wal fa fo mai le no ya lele e se vai fa mata pokalame nei tai ao Le ai whaftai ta vai mana mātua avanoa nei. Tā e ao, ia, whaftai fo le tāpua inga mane. Whawhangara tunu. Ai mei se foi o whai walofi au I le aso mai le aso mai le aso fua le aso whalaile. O te le atoro whaanga mai se vai ngei. Vai o singa ma ke mai sa maunga. I le au whaafonga mai au tāpua e le tātua tunu. Ia, mei se o lau tautua ma le te o Samoa manuia nei aso ta vai. Tai, so alo, malo whaftai fo I mo le tāpua kalame nei tai au whilo I le vai aso pe au lia. Tautua already sa mos palima vitolo a momal tātua le si moso oi, so alo se tu mua. Live mai sa maunga mo teri sa la fai. Ino wa jois futwha I le iwa. Lumata ngō fia na ua I le la. Pe asu luia na yo lau whanua. Le moana ila le masina. O mata ango be dina tauta. Pe lanu wa I pe yo susana. Pe o se ia e ta oto watu manga. A whai te le tali tonu yo winga mana suma ta mafuta. O te le pipelo ya te oi o le alama su e yo tua o ila umasima. Na o te mauti noa ua misia. Oia o le e ma we papa sa taua. Eva mai le la ya lo mutu lea. La pa ya lo mutu fele lava lea. Ba le lo fo ai le ea. E ma fo ile fuli ma le sea. Eva mai le la ya lo mutu lea. La pa ya lo mutu fele lava lea. Ba le lo fo ai le ea. E ma fo ile fuli ma le sea. Hey 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 hey. Se la fa ye au le. Hey hey hey. Whanua malau wanganu O tu mau te whawawau E mamalu lava ono Yesu Wha mole mole whai maa waisu Le ai se taisi fōlinga mata E pele lava oi lo whatu Whai uangalo ya oi Le alofa male loto mawalalo Sau fo ila oi Sau whai mai i o se fai le alofi amatai ole nu fa longo le se fai mai o se upu eva mai le alo mutu le la fa yo lo mutu le lava le va le alo fo ai le ea e ma
maiki o le mokele mena kumuli whaaloa ma luk mo lalo. Ai awhai e sasi, winga lau ka koe whai kui whafu. Wai mai o pule ongo, o umanga mai kofia ia ile fue marko o kongo. O lau lau ngai kosi a inga mau malai fongo. O malu mau pa ia e whaame melo ia ile loko. Ka kupala me whaasongo, sa kukula whai. Whai marko o ko o lunga fui whaku. Whaasalele anga, nako pule lunga wa waku. Nganga e mau mai pule sale aula. Whai ko pule malai. Ufalele nga fulu ma fofonga. Nganga I fomonga fai mai e pule sa foku. Finga o lo malai e si o si o mia e fale loku vai singango. Le kumalo e pule a sau. O lo malai fongo o maki a maki ai u au. Pa solo mai le kusalenga o le kalai mana mana mai kapai kasi fale ko il malai o le kamau a seka. Palau di sifo. Ma parau le fale fai pule palauli. I lo malai fongo I veilo a. Se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sala fai e o oenga moi pa I o le kala le lei. Me mika I le loko e fai masei. Wa sau fala le lei. Le moku fai mema fai lau sala fai e au le lei. Eva mai le la le lei o lok mutu lea. La fai o lau mutu fele lava lea. Va le lea lo foga I le ea. E maua fo I le puli ma le sea. Eva mai le la le lei o lok mutu lea. La fai o lau mutu fele lava lea. Va le lea lo foga I le ea. E maua fo I le puli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e au le lei. Hey, 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 hey. Samoa Ula Crew, sala fai au le lei. Tau tō mō rūti Samoa Sfali mai wa tolu a mō. E a le lei, a malanga I Samoa. A wani e fwoi mai tele I o I Savai. I a tau fwoi na e aluma awe lau SIM card Digicel. Sunga le di pule o fatas mai malita to di potela ne fwoi tai au. La pepe, tuna tala lene malo si fwomani la pepe nei tai au fwom. Alo leo sun nei tai au la sunga le leo au. E uina, pa le tonu mai le tau, tau malo si savili, pa u le timu. Ia, ai, o le aso fie foi mol whanau o wato I pauane o le aso. Ia, ona malo lo, foi le molisi lua vai aso. Ia, a sa le lei, a. A moni au, oni so non kwa fare con for kauri mo ga kon ya pong sa di moni ia comments le ta pa nga e dungol ta to por kalame. Wa ka fon kukun mori fangula ko. Ia, o le ai na wanga ia te na le to lua la fa na le o ma na le wanga le lata mai le te la sa ia o le si wanga ma mau ia le ua malolo ia e to titia le nita e po o tolu ambulance o tava ia to o nga I foi lo molo no winga ia o lo ia ina fa fita o le ngo la wala ia fa te fo ta to e mi sai ngo le motorway o le tulanga le pongi sama le o le visibility ia le ia le o le mu ia fa hola fo ia tatu mo li e fa ngo fine lo me le ta vale e si ta vale ia a fai fo ia te lo e le ni ma fu anga le ne fe lo ia no fo le ma no sa le ia ma lo fa tai tan sia ia one ia fia ia tatu malanga fo isa mo langa to te tatu le fia malanga fo isa mo ia le lo fo ma ave sim cards ia manai vanga fo bundles fo ia mo la tu data se fa nga sa mo Ia, o le o mau atu lau wha manatu hui lele la vanga ia o atu anga isa la whai. O le la mau atu lau SIM card. Ia, whai lau pando. Ia, a le whaim whai ana matu le stala ina whai lau mai cash hui lele ina ia mwhai whai na ia lua mau e te alua tua lau wai ima lau tupe tono lau SIM card. Hui lele na lau latua e a whele matu whalau loa ina isa le longa. Ia, talai lo lau seleng. Wai te desa vali ali pe malanga ska mo ngala le o tato mau mai update ya so alo le ta ngo fielo lo malanga sa mo yo te alwa ma fa tanga le wa fa ta lo fa tupi yo e muli fai ya fe awla inga ma mena malanga tu al fa ta lo fa yo e fa ta lo fa tu yo ai o nanga na le fa yo na fatino atu te mine mo la to fo mlanga sa mo na pen fight sim card file pando fai fo ma to so so ni le stala o ile ClickX ya a fai mo te mine te sa mo a we mana o e to top upload te phone ya em fai ana tango fa ngala lau ClickX fa ngala master po la visa card e top up ai ya em fai ya na la fo sa auto lo ai ngal tu pe ngai lo my cash fa ngai le ClickX la foto ai
ia wale mai cash tatou sa fa isa mo na mfain tala tupe ia mfaina fa nga tongi cash power ia na u fa longa tu mfaina ana tongi le McDonald na ma hoile le na wa to scan lo mai cash app le McDonald ia ona to tongi o lo fata o tele lama pala me la tuma mau i New Zealand me tele McDonald e lo eto ai McDonald sa po ngala ahora matuata ngata le mafu fa o McDonald o pat ole tam fangan na le wanga ya tato company ina yam fa na fa ngale le app le my cash at the sale to tongi o lo salo la fa nga solo to foi fa lo ya al fango fi la forsa o to ai o to pe mai click extra no la my cash ina fa ngale to ai nga tongi fa tau el cash power ya peta la fo ile le selen ya ai ele leilo wase si me perta to office ai mangele fai ona ma to so nia tu e tu langana ya ai foi nei ai nge sa molo fo e malanga mai New Zealand ya po Australia ya mantuala sim kara fa ngai sa mo te sa mo ni New Zealand po Australia pa wan men no si fa ola le roaming hotel ta tu fa lo nei fai ona tong yelo o in top up pa lo telefonin fa ta we lo la roaming pando ya o nai vai ngata wana ta to pokalame il neia so timu ya na wala malta o vai atu de timu fa le tongo tau ya o text no ne se man fa tu uso in wo fala oh ya afia que kamanga el caminho ai okay lo le temine ya fonga mua na la maya fa lo mal pa o ti mulungal apa lo le lima lungal lau le pesu e ya fala la lo va te tele la bebe fa malo fa tai mole po te nei tai mo na tunu mal fa fo mai lo ele official digital il tanto vai nga fo ele ma official da fo consula e mangene ya pe vala vot fo le telefoni la bebe ia o le tata official o lo tasi limono to lu fa ia o ina nai ia tata official mangili ia em faiona nga mai ia o le official titisao ia na foi fa nga me le tata Pacific 40 pa le tata Bluebird ti a marketing ai le o se official va le o leva nele to stato va le au le la nga solo atu masili atu pem faina tongi o ia ticket o isa mo te le lona pral va le la manna mo te tongi ai la to uso fa malo va tai mo nei tai out mo ni favor nei asa mo ni fo ile fa ona vai asa yeah fafta ila we weekend so for so we le fionga la pepe juna tala ile mai le digi sound mo ta to le poto le foi tai out le to mo le samos for le mai ba toru amo ya wa manatu le taurunga fo le na le tato maro le tai out ora nei as for ile mo nei foi va yaso fafta sa mo na tenu pere la tala mo ta po inga na se tala foi wa le tauta mali i la fa fo mai nei yaso mo nei va yaso malu ve fale fere ngalo mo le tele la para nei yaso tala fo pe tala iva ma de proclame fifia mai sunga te tia fana justitia walfa o wino de toro de sama mo ora nei fo yaso mo le tele lava nei yaso have a great weekend ma tua lo ya le lo fo le tua ta mo muri pe le lo ina lo tu se fo ma ta ma losia ta tu e follow le lo fa lo so le mo to ona ta vai meni so fo mai ma ya ya we hani ba imam ba futanga ba fana be anale ai le fili ole ne olanga o ulangona wa mawaluma ia osunga lo fa walunga o e ma ui aso uma o fatu o atae o vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upumalu e faile ama usulu ni mo amolulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upufa besi New Zealand.
foi au e malolo I lo ainga. O te fia fai atu masongi yo fofonga. Tinga ona le tau e tu mau te ale alofa. A o e ua sui I lauva ai. Sina upu se tasi o te fia ai. Always crying, time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, wali one leva yo sina. Bele e apule oe ilaru feelinga. Atawia ina ia manuia lau tau mafaina. Aile mafaina alo atunai o folinga. Te mastalo wa emusu ya taita. Wa taunu o upu fapesi tinu sila. Taulemu lo ufatu ia ufainga. Surfo ya ue malolo I lo ainga. Surfo ya ue malolo I lo ainga. Tala ni mai Aotearoa, tala mo lau tāpoinga, tala te moa. Sa au tasi al pārmene ni sila pa siali tu la fono la mautino ai. E le mawhai al whamasnonga na whamatuina se whatununga o se tapu mautu. E tawhi ai le whailo ino le ngō stangata matua, e whasalaina e sori ngā tu la fono ni ami o ngā whaungari e whaia. Se I vanga nā e ioe i se tangata, e a whia ai I nei sori tu la fono. O le tōla whono tō whaofi o le Victim of Sexual Violence Bill, sa pa siaron whaitonga non tolu, I le pōra sululu. O tō e teu ina e whai le tōla whono, ina I awana I mawhai ai e tamaiti, I lalo le mātua e whanuma le lutau sanga ona whasilingia, pesa I oe I ai, I le whai o ne whiusa inga, whaurungari. O le limin stau whamasnonga Paul Goldsmith, o I whalia, o lea tula whono mo tua I wha manino mai ai, e lea mawhai ona I oe I ani tamaiti, e ni sa wanga wha pene e whaia ia e la tau. O le a tili ta puni ai foi, e le tūlanga e peona whaari e Goldsmith, o se vala o le tula whono, I le mautino ai, o te ngata e awhi e soni ngā tula whono I ami o ngā whaunngari, e awhi e masori tula whono o ata e la tau te poina, o ni wa inga e patino na atanga te o tasi, o le a uko meti lava na tā whia le whailoina o la tau ngoa. O nei swinga o le a whasosoani le mautino ai, o te ngata e hawhia I tolu tula whono I ami o ngā whaungari I mao la tau mana onga, o toe te liu I le whatu o whatinonga o le tula whono. E le teminei, o la ngono o te ngata e hawhia I nei sori tula whono le tau whio I ngō o te ngata e whaia sori tula whono, e na o le whaamasnonga tilo iai. O se whinonga o umio na whaia mai le tau whio I ngō o te ngata e whatinone sori tula whono e whai, ma mawhatia te ngata e hawhia I nei sori tula whono. O le minstau leo Mark Mitchell sa talano ai e whai masui o le minstau whamastonga I le teimi o le whai tonga o na total tula whono. Ta I wharia, o se mea mātanga toi inusia I le whaatanga I tula whono whesili, pe o fia tamaitia e pe ioe I whaatinonga o ni amiong whaungari. Wharia Mitchell e te tonu whaitinga te New Zealand o le awala whesili ngai tamaiti to tonu o whamastonga e le tali eina. O si suenga so whaatasi sa whaia ma wai se whaatinonga o whainga whaasori tula whono. E peona tua I ai ni suia se kulupu le whaatontunuina. O le whaaulu whale mai whaana nao whaala au whaasaina marolosi wairo ai o le A-drugs, e whaaui mai I malai valele,
I au kilani. O leo ma le au whainga roa ngā le tute, sa la to wosa wha ia le sinia ma le luas fulo whare au kilani le solulu le vasa nei. O se vaenga o le whātinonga uailu ai o le Operation Matata. E tō se whunu ma le walu tangata sa sai sa iai, tō se whunu ma le fitu ali, ma le luas fulu, mai le luas fulu e o le whasu ma le lo tau sanga. Ma le kei e ko kasi se fulu iwa tau sanga. Sa tau whaitu tū ma le whamastonga whaitu malo i manu kau le solulu ma le stoffi and rafi. Wharia le leo leo Assessor of Civility Detective Inspector Tom Golan. O leo sua ngā leo sa amataina le solulu fulu meo le te sanga nei. Ina o sai o se li fafo se tua tusi I Easter Tamaki au kilani sauke. Ina ua maua le luas ma le 5 kilograma le pauta whasai na le methamphetamine I le tonu o lanta wale. Tanu mai le taimi, ua maua ia leo of Civili ma I le vaenga o wha amao poponga soni ngā tūla whono a le National Organized Crime Group ma sui ofisa mai le ofisa le tūke. Ia se lau telo se kulupu e wha amao popo ina ma wha whaingo fie. O na wha ana nao na wha au whare mai, ia whaarau whasai neu I mai ilma lai valele. Sa tua ia ia leo e whaono o na whaau whare mai e lea kulupu. Ia nei whaarau whasaina e whaau I mai ilma lai valele. Ma I lea suenga e la te leonga sumare 4 kilograma o le methamphetamine, ma le tolu te sumare 4 kilograma o le cocaine. Sa tau fia leo, ma le official tute. Sa uai o le methamphetamine e tu sa ma le lua se fulu ma le lua te suma le 5 miliona tala e mau mai ai. Pea whatau ina I mangala, e tasi te suma le 5 miliona tala e maua mai le cocaine. O le potu e iata ma mea sina whaalau loa le Pasifika ma maori le no whanga o mataanga o taua po le War Memorial Museum I Aukilani. E whaono whaoana te punia se I aulia le loafe ma le no furuiva. Sa whaiere fuafuanga mo le toe whai ato o tosi toe whaafaunga o le no whanga. E pe ona toe whaafauina ai se vaenga tele o le whale sa uru ai whausia ai I le afe I se lau luas mariva. Sa iai le whamoe moe I le toe whaafaunga e whaatamoe mai le loafe ma le no furuono e o le loafe ma le lufuriva e pitai. O le maua I o le pefu ona o le asbestos, ia me o le tusinganei. Sa mafu ena whawhainta, nei fuafuanga. O le vanga telo o le whale mataanga sa atu e te tala I le sotolo Iuni, ma isi vaenga o mataanga o whata oto e te tala le whaunga o le tusanga. E sa whalia, e le whatono o le whale mataanga David Reeves, o le wha paulonga sa vali po le foia, e ul whale I te ngata I te tono le no whanga, mataanga, sa whausia le awhaiv se laurus mariva. E se so ma le vaenga o mataanga Maori ma le Pasifika. Leo le a umi se teime whataliai, whatoa atoe te tala. O le whatusanga o whamau foi numera o mawai, e lai titi ramani Maori maunga le manuia, ma I whatupenga se 4 miliona tala I le tausanga. Sa tuina antu ia onga e po e vai ai le whawhitau le tia ia onga o tamaiti. O le whainga malo le leipa I le vai teimi sa la tu whawaina, le whatupenga whai tu malo le Regional Response Fund, I lo ngāra tono o le awhima le rufululua, o te porokala me fast 4 miliona tala mo le whatusanga, e langalongo I porokala me ngā whai mali tūlanga le lei o le tia ia onga tamaiti, ma whaamutari ai le whainga malo ua iei nei le latu tala wharatau o le tope, o le tausanga nei I le whatupenga. I le li poti ale matanga ruenga wa onga I le whatupenga sa whaari ai, sa li poti ai a onga se tūlanga wheo rolo ma le maulunga to le whaale leo te maiti o le whaare a onga mai porokala me te tōngia I tope whao popo. Ai sa maa waile la I titi ato ni mōri mau se whaale lengo le whaale a onga pe a whaonga ina le numero te maiti I le tunu au. E taula ia I swinga I te maiti, ma onga e taula ia I lea porokala me ili se fulu ma le fitu o a onga. I tā longa o whalabara patonga e ona ina le ula kapia le moana Pasifika mori ta amarisanga le supala kapia Pasifika e ato o tōna lato te tunonga. E mo whaena lato whaona whatupea le au e ulava I le lusi o kona kalati tupe ri tere mane malo. O le kulupo le societe a tau tuo so I fō maro loina Pasifika, le Pacifica Medical Association Group po le PMA, le se lato whatauina le au I le tau sanga bavai. E amata mai la le masina fo e lusia ia la to kon kalaki. Ma le matanga luenga o soi fo maro loina ale whanau ora. E tola atu ilona la o lumana I o le Pasifika po le Pacifica Futures. E se folu tau sanga umia le PMA ia kon kalaki e pitai. O le lulu ina o fatu penga le malo so fatasi o ye nei o li mataita inai I le swinga. Sa li poti ai le rominga le New Zealand Herald
o whea ngai ngā le PMA mo tau tua o soi fua maraloina o tangata lau tele e lata i le whasuma le 5 milioni tā la. O le tusa le marasilia ma le awha tupe maua ar whala apana patonga. Tā ua le Herald, ini nai tau sanga o mawai atu nei, sa whaonga ai le PMA, i le whea ngai ngā ma le whanau ora. E si ti ai whātu penga na moana Pasifika, i le fitsa lau fitsa furuafe tā la tau sanga. A e ui lea e tā ma mau lama i le te whono le PMA, Dr. Kiki Mawati. O le lātou tūlanga tau tupe o iai, o lo solo ngare lei. E wha mai ai le tau sanga o lumanai mai, e pena sa whata o toina. I le wha amataranga tisi sia sa i tā ua, o ta i tā lāta i tisi uma investi le moana Pasifika. O se investmenti le lumanai i tupulanga Pasifika, ma o lātou ainga. O le tau sanga i rua whemarero furulua, sa a waile moana Pasifika li ta amarasanga suparaga pi Pasifika, ai o le tau sanga nei. Sa fia i se unga le lei sa au sia ma i le whātou sanga o tau mwhai mai. O tau sanga nei, sa tūranga fituai li ta amarasanga mostai moa. Whaali amawate, e toi ilo ina le whaala tonga i a wha moa whaatupenga oma i a laina tusai, ma swing o tūranga i adile mai. Sa i ta uai o le moana Pasifika o siliatu na ilona se kalapula ka pi o le supara ka pi. Ai o le samina leo tangata Pasifika ma le tūlanga, e lato te au sia. A wa o le ta alonga ua umi o ve mangalu, e tau o ve ai tangata Pasifika i lumba, i a o onga, pisinesi, tai te inga, ma tau tua mo tangata lau tele. O le awa le moana Pasifika e mafuri tamasa mo matonga, e whirwhilia iai. O le Lucifer o e te ale o Black ya wala se titi wale e mawhai niona ta alo mo ta alonga whai tauli e tolu ma le au msi mai le koa vivingi falangi, o no se manua ilo na te puvae. O se titi e ruas fulua teu sanga sa maana malo, e tau e le tamta alo alurua e le teu sanga le lorangi, e le teu sanga te ruai. Ai sa te pulaa i e teime te aloai mo le Chiefs, e le ta amana sanga o supalaga pi Pasifika, a o tonga fitia mai le awhianga o lona turi vai, sa awhia i le malanga ta amilo le All Blacks i le tu i mātua le Hemisphere, e le whae unga le teu sanga umbo vai. Wa awina tu nei e le whaia o ngā le All Blacks i a Scott Robertson, i le numero valu le Crusaders, le alo sa mō mare fōma ngifo, Kristen Leo Willie, e sui tolanga i a Stiti. E se whamatalanga mai le laka pia New Zealand sa tā wai, sa wa ia le fōma i tipi e Stiti le pora salulu o le vaso nei, e jusai ma se a whianga i lona te puwai, ma whaia i le whai unga, e mo mia se te otonga e whaia. O Leo Willie o mai alabo na awhia i le Autelia le All Blacks, e kava mo le isi Lucifer Weti Luke Jacobson. Ai o le Lucifer Weti le Blues i al Dalton Papali sa kolopu, o tā pātu nei e sui tūlanga i a Leo Willie. O le asoli mo ne masina fau e amtai ta alonga whaitoli a Leo Blacks ma wharangi i Dunedin. O tolo po umele laka pia le poli uni laka pia a horror whanua ka piti rugby football, i ta alonga oma o ana kalapu le whae unga le vaso nei o no le wha wau. O le sawai no lau whalia tu saim whaamtalanga i lungo o wala so tenga lau telem. Sa ta uai la solusu tasi uni, o se lau whalisa wha tau teia se ta alonga au laka pia kolesi le vare au al kolisi wharo te whane, ma se kolisi ma se iatu safte ia i male matuai, ma tau tio wha upunga leanga sa lafo, ma wha ma tau patino anga i le lau whali. O nei sa wanga sa tu sa o le lau whali le ta alonga atua ni tangata ea se siatu, sa oai se tūlanga sa matuai popole te le tangata lau tele, ma wha amaro si estangate ana te wha whea oina le lau whali i lana ta vale, i le mai ai o le ta'alonga o na olona saunga le mū. Ua matua i longa ra whai tui nai le laka pia New Zealand i nei sawanga e whai e lau whali, ma latu langalango i nai i le whai unga ale uni laka pia a horror whanua e ta ofi ta'alonga uma i whai unga ra vaso nei talanal na yaso i ai le whaaloloa i tunta uma manu i le so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai wha tali e se tali, e iai, ai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance
Finance Limited. Ile overselau fitu fafa lua lua fitu. Overselau fitu fafa lua lua fitu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wafa taumolo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whantalanga. O le wha toa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pia uma le ono māsina talo o na whai lo tui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou le. O le whaita wina o le upo le poto,
mo I tātou I le nei tai ao, ma le tusi ar whata oto, o lona mata upo e luas furu mara fitu. O le winga, o le alofa, o le au ngā luenga. Awa e te mita I le aso tai ao, awa e te le iloa se mea e tupu a tai ao. Ia vi ia oe le tangata ese, ai le o lou lava ngutu. Ia vi ia e se tasi, ai le o lava lau ngutu. E mamafa le maa, e mamafa fo I le one, a o le ita o le vale, e sili o na mamafa lea I ia mea e lua. O le lotoa, o le sa wanga lea, o le ita o le tāwhenga lea. A o ai se tui luma o le fua, e sili o na lelei o le o inga wali ali mai, I le alofa ua lilo. E wha maoni manua mai le wo, a e tele le whea songi o le wa ino ino. O le tangata ua maona e te atu e ia I le meli, a o le tangata ua laina e sua malie ia te ia mea o ona uma. E pei o le manu ua lele ese I lona o fanga. E wha apea le tangata ua ta se ai lona lava nuu. O le sua uu, ma le mea manongi, e wha fia ina ai le loto. E wha apea fo I le alofa o le wo le tangata. Ona o le wha atonu, e fua mai le loto. Awa e te tu la fo ina la wo, ma le wo alo ta ma. Awa fo I te ulu atu I le fale o lo uso, I le aso e te tinga ai. Awa e sili ona lelei o le lua te tua oi. Ua lata mai, I le uso e mamau. Lo wata li ie, ia poto oe. Ma e fia lo loto. Ona o mautali ai lea I le fai mai. O le ua whautauta, na te ilo atu le leanga, ma lafi ai. A o e ua fai ngofie, e o atu pea I la tau, o na whaasalaina ai lea. Ia e talia le ofu o le ua fai mamoni, o le tangata ese, ma ia talia lana mea e tuu whaatau, ona o le whawhine ese. O le ua whaamanuia I lana wō, ma le leo tele, o lo tūlai ai o ia e tae ao lava, e tā ua lea o le whetuu ia te ia. O le tutulu so o I le aso ua, ma le whawhine e whaamisa, e tutusa ia, o le wana nā ia te ia, wana nā e ia le matangi, ma le sua uu o lona 5 taumatau e alanga mai. E mama ai le ua mea, I le ua mea, e whapea foi o na whaamawhana whana o le tangata I lana wō. O le ua leo I le mati, nā te ai I lona fua. O le ua ana foi I lona alii e vi ia o ia. E pei o na whaafea ngai, mata I le vai. E whaapea le loto o le tangata I le tasi tangata. O tuunga mau ma le malaia, e le ma o ona ia. O mata foi o tangata e le malia ia. O le ipu e tunu ai le ario, ma le o ngā umu e tunu ai le auro. E whapea foi le tangata I lona vi inga. E ui lava, ina e tu I momo I le vale I le mea e tu I ai, I le ipu e tu I ai mea. Whaatasi ma le saito wa tu ia, e le te alona valea ia te ia. Ia e matu ai loa tino, o au mā moe, ma e mā fau I o lafu, a wā e le whaavavau le o loa. E le o fo I le pale I lea tupulanga, ma lea tupulanga. Ua tutupu mai le mutia, ma ua I loa mai le vau mua. E whaaputuina fo I le vau iti o maunga. O ta mai mā moe, e maua ai o ofu. O le tau fo I o le whanua, o oti po aia. E lava fo I sua, susu, o oti, e ai oe. E ai fo I lo ainga, e ma o ona I fo I o teine, e au auna. Upo le poto mo I tātou I le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngofia tele. E whasosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. tu amo. Radio Samoa, tasilima ivatonu amo. Shashula, shashale.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami I say la my lewe Te si ovalele ai mo matine I say la my lewe Ale ale on to lean to see ale if I feel it Ali yesu e mali Oli malo victoria na sweli mu Britania Samaya samutang Always say that Leo tai luas furuano minute talo le July se follow. Pera fa foka vai nisi na tatu fa fia vianga le tai ao. E lu ko tau foi pela danga si fonga video sa mo lima tolo amo. Ko kala me fia mai lo nas falei le nei. Tau lo ngai foi tu manga wenga le tau tu fia mai. Ya o ma futa mai pele mamalu le tatu wa tunu. Jono mau te malawa, jono fa finga wenga, jono ta vale. Ya ba winga le tau le tatu va va ia tu mai pona pose pa ia mai le tau nei. O por botol na tau lunga tu mo le nei foi vai aso pera fa fonga iai. Foi tau ina tau pe luas mar fito tu sel fa ta auto. Vivia tu fa talo fa tu ma fa fedo ya tu nei taimi ole jai ao. Ma lo se fo moria ma lo fo lang mama. Pa ia mo lunga tatu wa tunu leo lo ma mai pele tau tu le radio Samoa te sini mai tolo amo. Ilona fisa fa sa lau nei I manu kau. Talo fa tu tapo inga nei tatu tu asma tu asina sina I mota malawa
Malo se fua malo fo langi mamali le chayao. Ia wa pe fala fenga lunga tofi le tua isunga fa fenga mo to fo le tua. Ia ngai pa tele mo te sa. O la tua vala wina ngal wenga le tua so se fata fa taulanga. La tau foi na usua ile tai au le telo ti munga mal malu se vidi sai de po na po. Pa fitai ba vi ia leli. O ia na tatu tilo le malu si mal sa vidi po na po. Jele mai ti munga. Ai lo tu uai la usu le tai au o kalo fai. Ya malu le ngosa. Ali betu bai tai fo mai fatalo fati ya tau ele po le ale kimu po le ale malu se mtangi. E wa ila tu langa ye ila tu mtafa yo fa pito ile aso mlanso. Tele la tolo fata o toli ngasi ngasi le tino. Ya to bale vale ni au kilani le fata si mai aso se yan tuna tu vai singano. Mai mai o lewa liboti mai tu langa o lo ia tatu malanga inga balele. E malanga o lewa tu atu tua e foi malanga balele o lewa cancel. Ya what sala tau. Pa fu ye pata tu tu langa na yele pone malo si tolo so vili. Ai mai se le malo se ti monga. Ya leu tatu tiro le tai o leu te ali tu laiva. La tar se fulu. Ala la vai pongsa. Ela vai pongsa le tau. Ele ilonga na mal mai mamla le tai au. Abalo te to u malaba. Pau tuanga tu ala po kala le fifia mai mo tato le nei tai au. Ab vale dunga la tele. Pela bana te mafuta mo iai lu sa tau tua nama o le saunga le mu ma fai tete tatong le aneli tayo te mina usawa ina le molifo ina pui nui pa sanga tonu lava man bena ye le pekaki oka e makauki ko kiki fo ia afa le tonu se ta valina ina le tayo mana tua tato e te loa awa te tamo fai tuli le moli le anga o le ma se le awala pa fitai ile tupu se fabrave ia mon volte mine la poloka inga ai ole taba le piki apa sau mai oile sau mai Great South Road le anga i mai le sau manukau e malang e sau la taba le piki apa e anga i mai na i sau e papatoi na to e sau e halwanga i manukau ole mela watu mo pisi la wala o tuli mai le taba le piki apa la luli le moli ia ai saudi ta vale mai oi e fea sa mai o tara montuala ele sau i alunga i puinui ai sau ia fe e mimilo alunga oi Great South Road ola saudi ta vale ya ai langa o tuli le piki apule moli ai lo fitawi ele fitawi ole tu ala lo foi le pokalame mota tu le leita ya o tu nama oi lu saunga le mudu ngon awala matua ma se ole tele matua ma se ole awala ye le poto ye le fa utauta ya oi ngon awala fa foi lo sa ba se lo tu wa onga na tamaiti fai le mula ia pasing na ipu vai ver ya la fa ngai kope le ngu sa wi puti o le tai ya fai la mu ya nga fu wa makwa EPS aleluia ngai kaya wala mo fu do usu e moni nai tama jiraonga
everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If we do, we'll get lost in a crowd of people. Teo fa bene o le koko alaisa. Ale o le koko alaisa ia pe mange fu ilale le sa fa popo mo le koko Samoa. E kau fangu mai le to ina ia so fa bene. Awa ke ile ko inga le kau pula mai ai po ko le koko ile koko Samoa ma le sa fa popo lo makua. Ai ba ai le pisi le ko inga le kaya. Ai ba fa pela o le koko Samoa ma le sa fa popo. E se me la koe tau pole ai fu le uli. O le whainga le leisa le tau mamori atu mo tātou. Kama fu ile kasi di po leisa ai lua i puwai ma le afa. Ia makua i ko i lola ia kau le lili a leisa. Pea ke ai le whadu whakalo. Tama le leia ngai popo ia so whapenge i leise ngau. I le ngi pue whafulua. Ala makua manga ia le sa fapo. Te kau ile lei foi masiko inga ngau avaku amaka onga. Lo mi aku nga yanga faku laisa. Mai kala ko inga lo makua kalo fai se ko lua. Wai alu aku le malulu e menga ko nga koko. Aba ya belenga le sa fapo ke o volo le malili. Lo makua e kalo fai se ko lua. Ai ke ro le ya la ko ko ngale ya kau si le oi. O fa wa la ko ko nga. Level wa dilo just for my feature with the dollar July is follow. Vai si malu lu ole jau. E pipilo yo fa vivianga le radio sa mo mana musika mo molia tu mo ole ni tayao. Ela se tu dado fata lava disso dado banga lungo dado Facebook ne vai ngale jayao. Levanta se mai le anga puto buli fa tele mafuta mai good morning. Kisa solo vai mafuta mai nai mele pore au se tali mele tau malulu. Ngati fa ifo fata lava tu ne jayao. Tuna tu vai singano mafuta mai tatu mele bale au kilani. Kisa solo vai fata lava good morning ne vai ngale jayao. Lupe Sililo fata lava tu pokalame. Mayaba tua asu afatalovat para. Maria ngalu ngalo de yaso. Siu papa Savili Male fatalovatu lene jaya Ferretti ave. Fatili fatalovatu. Pablo de Cecilia tu ngamala la official Lujeru. Resa lala tinga fua mafutu mai prispe au Italia. Pablo foi to mai la bebe pinion e mafutu mai nai pone. Resa lala tinga fua fatalovatu. Miu a mosa malor se for laude lele nei tai ao. Leva me lema futa bungo le awala, vai fai maliru sa. Aso pesio. Vai mai nita saulo lawa vela tatu ko pai koko oia. Seki. Popo le tai ao. Seba sina fa fia ngabe to fanga beke. O mea tu pule aso mole aso. Ia fa malulu atu le sitato proclame foi le o mafa o fongo las vola ile ona le fatto ato itali mai tato proclame ia la tau fai fso ta ia tu bol vers fo me tupu vai le muda ia
Mas football no bidi de chale lechu last full. Chale tu last full on to va tu leo tatu chale vai fanua. Ile tau chopa danga al fionga seudi malau tau ngo fo ilola na tau tu mole nei vai aso. David Romano, malo se fomonia fatsi mai ma sua tapu lo. Inai o Tara, le pito nu au le leo au kilani. Si vale atoria fatalo vatu nei jaya. Babalo fo ia urufia fausia le new fatu. Maxwell Jenna, fatalo vatu nei jaya. Yo lo mafutu mai la tau malau tau apu. Babalo ate urufia fausia le new fatu. Yo e malo se fomonia o amata mana le malu. Se le malu ai fo ko so le upa jaya. Ya la wabe upa mana ya. Tau tua nama o tō sao ngale mō. Ya ma vai mea ia ngai ai ngai su. Ali tō pato, fatasi mai nei Henderson. Si vale a tōnio fatalo vātu le nei tai ao, sao kātu au. Malo te po kalamia tau tō. Lea la uoso mai kako koko koko sa mo mai tatu le tafa popo. Ai oso mai markako ku kama au kafa e leonge. Ele makau kia fo i mea lewa e anga i ele tafa popo. Lunga dato YouTube fatasi mai fanisel mamalo dato wa tunu. Ko aso kimu fa pengenga le due vai ya. Ma vai le lele puki man le tamo tanga la to. Puru le lele ya. Ma vai yo fora ngi ke wangalo. Ngi ke fu wa mau la puru ngalo ngai wo fala u le kai ao. Ba yo o a un furu de sa wi ese a wi ngor furu. E se foi ngale pi aka mai. Ai kai me kiki ngai. Lono winga au te tu ai pe fa pete fulu. Fai de leila fa marstino. Fai sina fa marstino. E a telefone tatu pokala me vai ngal tayo pata numba sunga fa finga inga ya o pau. Awan tatu fa marstino nei tayo. Avatu pe diso tatu fa fianga. Ai lo ngai pule. Fo Maria de tayo la unga se mala ku e kalo fai. You know, she Mia, good morning. Wa mai o male ai nga lo fatu mo ulu mal fanau. Ola ia tau ta fatalo watu. Alo fatu se so ia tuala ta lo fai tuala o amali tatu wa makeki. Wa ia le malu po fenga wo iai. Ole
Feshuya inga ole tau Fonga chai se tu O se tu O se tu Chaule mushu Inga le vai vai Ai ono sha ilava ono le mafofa umai I ai no mole ofa amule vai Boy atu ifanua ua maua o se ai Ngata vale fo se fale fine Ole tafe ole ishuele o se shushu tafe ai Ingale vai Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sulu whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A o tātou folau i teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le a fesosoani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala i le vaiaso. Mātou te fesosoani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o valu se lau lua fitu whaiva ono malu. O valu se lau lua fitu whaiva ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao. E mawhaiona piki le ta'wale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaabitoa. Lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi i Samoa. Nālova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila o le kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talani mai Aotearoa, tala mo lau tāpoinga, tala te moa. Sa au tasi al Parlemene New Zealand pa siele tu la fono la mautino ai. Ele ma fai al whamasnonga na whamatuina se whatununga o se tapu mautu. E tawhi ai le whailoina o le ngos tangata matua, e whasalaina e sori ngā tu la fono o niami o ngā whaungari e whaia. Se i vanga nā e ioe i se tangata, e a whia ai i nei sori tu la fono. O le tu la fono tau whaofi o le Victim of Sexual Violence Bill, sa pa siele na whaitonga non tolu, i le pore sululu. O to e teu ina e whai le tu la fono, ina i awana i mawhai ai e tamaiti, i lalo le mātua e sfunuma le luto sanga ona whasilingia, pesa i oe i ai, i le whai o ne whiusa inga, whaurungari. O le limin stau whamasnonga Paul Goldsmith, o i whalia, o lea tu la fono mo tua i whamanino mai ai, e lea mawhai ona i oe i ani tamaiti, e ni sa wanga whapene i e whaia i a e la tau. O le a tili ta puni ai foi, e le tūlanga e peona whaali e Goldsmith, o se vala o le tūla fono, i le mautino ai, o te ngata e awhia soni ngā tūla fono i a mionga whaunungari. E awhia e masori tūla fono o ata e la tō te poina, o ni wainga e patino na atanga te o tasi, o le au kometi lava na tā whia le whailoina o la tō ingoa. O nei swinga, o le a whasosoani le mautino ai, o te ngata e awhia i soni tūla fono i a mionga whaunungari, ima o la tō mana onga, o toe te liu i le whatu o whatinonga o le tūla fono. E le teminei, o la ngono tangata e awhia i nei sori tūla fono le tau whio i ngō tangata e whaia sori tūla fono, e nā o le whaamasnonga tilo iai. O se whinonga o umio na whaia mai le tau whio i ngō tangata e whaatinone sori tūla fono e whai, ma mawhatia tangata e awhia i nei sori tūla fono. O le minstau leo Mark Mitchell sa talano ai e whai masui o le minstau whaamasnonga, i le teimi o le whai taunga no na tōru o tūla fono. Tā i wharia, o se mea mātanga toi inusia, i le whaatanga i tūla fono fesili, pe o fia tamaitia e pe ioe, i whaatinonga o ni a miong whaungari. Wharia Mitchell, e te i tonu whaitanga te New Zealand, o le awala fesili ngai, tamaiti to tonu o whaamistonga, e le te lieina. O si suenga so whaatasi sa whaia mawai, se whaatinonga o whainga whaasori tūla fono, e pe ona tua i aini suia se kulupu le whaatontun o le whaulu whale mai whaana nao whala au whaasaina marolosi wailo ai o le A-Drugs, e whaui mai in malai valele i au kilani. O leo ma le au whaingaroa ngā le tute, sa la te wosa whaia le sinia ma le luas fulo whare au kilani le solulu le vasa nei. O se vaenga o le whaatinonga wailo ai o le Operation Matata. E to se funu ma le walu tangata sa sai sa iai, to se funu ma le fitu ali, ma le luas fulu, mai le luas fulu e o le fasu ma le lo tau sanga. Ma le kei ko kasi fulu iwa tau sanga. Sa tau whaitu tu uma le whaamasnonga whaitu malo in manu kau le solulu ma le stoffi and anafi. Wharia le leo Assessor of Civility Detective Inspector Tom Golan. O lea sua ngā leo sa amataina le solus fulu meo le te sanga nei. Ina o sai se li fafo se tua tusi i Easter Tamaki au kilani sauke. Ina ua mawai le luas ma le 5 kilokalama le pauta whasaina o le methamphetamine i le tonu o lanta wale. Tanu mai le taimi, ua mawai e leo of Civility ma i le vaenga o whaamao poponga soni ngā tūla whono a le National Organized Crime Group ma sui ofisa mai le ofisa o le tute. Ia se lau telo se kulupu e whaamao popoina ma whaafai fie. O na whaana nao na whaau whare mai, ia whaarau whaasaina ui mai ilmalai valele. Sa tua ia e leo e whaaono o na whaau whare mai e lea kulupu. Ia nei whaarau whaasaina e whaau i mai ilmalai valele. Ma i le suenga e la te leona sumar 4 kilokalama o le methamphetamine, ma le tolu te sumar 4 kilokalama o le cocaine. Sa tau fia leo, ma le official tute. Ta wai o le methamphetamine, tu sa ma le lua se fulu ma le lua te suma le 5 miliona tala e mau mai ai, pe a whatau ina i mangala, e tasi te suma le 5 miliona tala e mau mai le cocaine. O le potu e iata ma mea sina whaala au loa le Pasifika ma maori le no whanga o mataanga o taua po le War Memorial Museum i Aukilani. E whaono whaoana te punia se i aulia le loafe ma le lufuruiva. Sa whaiere fuafuanga mo toe whaia ato o tosi toe whaafaunga o le no whanga. E pe ona toe whaafauina ai se vanga tele o le whale sa uru ai whausia ai
i le a fei sa lau luas mariva. Sa ia i le wha moe i le atu e wha faunga e wha tamo e mai le luafe ma le lufuruono e o i le luafe ma le lufuriva e pitai. O le maua i o le pefu ona o le asbestos ia me o le tusingarei. Sa maa fwe na wha whaingta nei fuafuanga. O le vanga telo le whale mataanga sa atu e le tala i le sotolo iuni ma isi vaenga o mataanga o wha ta oto i le tala le wha ungo le tusanga. E sa whalia e le wha tono le whale mataanga David Reeves o le wha paulonga sa vali po le foia e ul whale eita ngata i le tono le no fuanga mataanga sa fausia le a feipsa la urus mariva e se so ma le vaenga o mataanga Maori ma le Pasifika leo le a umi se teime whataliai whatoa atoe te tala. O le whātusanga o whamau o foi numera o mawai ala i titi ramani Maori mau le manuia mai whātupenga se 4 miliona tā la i le tausanga. Sa tuina antu ia onga e po e vai ai le whawhitau le tia ia onga o tamaiti. O le whainga malo le leipa i le vai teimi sa la tu whawaina le whātupenga whai tu malo le Regional Response Fund i lo ngāra tono o le awhema le fululua o te porokala me fast 4 miliona tā la mo le whātusanga. E langalongo e porokala me ngā whai mali tūlanga le lei o le tia ia onga o tamaiti. Ma whaamutari ai le whainga malo ua iei nei le lato tala whara tau o le tope o le tausanga nei i le whātupenga. I le li poti ale matanga ruenga wa onga i le whātupenga sa whaari ai. Sa li poti ai a onga se tūlanga wheo lolo ma le maulunga to le whaale leo te maiti o le whaare a onga mai porokala me te tōngia i tope whao popo. Ai sa maa waile la iti tiato ni mōri mau se whaale lengo le whaale ia onga pe a whaonga ina le numero te maiti. I le tunu au au. E taula ia i swinga i te maiti, ma onga e taula ia i lea porokala me ili se fulu ma le fitu o a onga. I ta longa le whalabara patonga e ona ina le ola kapia le moana Pasifika mo le ta amarisanga le supala kapia Pasifika e ato o toalo lato te tononga. E mo whaena lato whaona whatupea le au e ulava i le lusi o kona kalate tupe di tere mane malo. O le kulupo le societe a tautua o soi fua malo loina Pasifika, le Pacifica Medical Association Group po le PMA, le se alato whatauina le au i le tau sanga bavai. E amata mai la le masina fau e lusi ai alato kona kalake, ma le matanga luenga o soi fua malo loina ale whanau ora. E tau alato ilona la o lumana i o le Pacifica po le Pacifica Futures. E se fulu tau sanga umia le PMA ia kona kalate e pitai. O le lulu ina o whatupenga le malo so whatasi o ye nei o li mataita inai i le swinga. Sa li poti ai le rominga le New Zealand Herald o whea ngainga le PMA mo tau tua o soi fua maro loina o tangata lau tele e lata i le whasuma le 5 miliona tā la. O le tusa le marisilia ma le afo tupe maua ar whalapa na tonga. Ta ua le Herald, ini nai tau sanga o mawai atu nei, sa whaonga ai le PMA, i le whea ngainga mai whanau ora. E siti ai whatupenga na moana Pasifika, i le fitsa lau fitsful wafetala tau sanga. A e ui lea e tāma maulamba i le te whono le PMA, Dr. Kiki Mawaki. O le lato tūlanga tau tupe o iai, o lo solo ngarelei, e wha mai ai le tau sanga o lumanai mai, e pena sa whata o toina. I le wha amataranga tisia sa i tā ua, o ta i tā lata i tisi uma i investi le moana Pasifika, o se investmenti le lumana i tupulanga Pasifika, ma o lato ainga. O le tau sanga i rua whemarero furulua, sa a waile moana Pasifika li ta amarasanga supulanga pi Pasifika, ai o le tau sanga nei. Sa fia i se unga le lei sa au sia ma i le whātau sanga o tau mwhai mai. O tau sanga nei, sa tūlanga fituai li ta amarasanga mostei moa. Whaali amawate, e toi ilo ina le whaala tonga i a wha mua whātupenga oma i a laina tusai, ma swing o tūlanga ia li le mai. Sa i tā uai o le moana Pasifika o siliatu na ilona se kalapula kapi o le supala kapi. Ai o le samina leo tangata Pasifika ma le tūlanga, e lato te au sia. A wā o le taalonga ua umi o ve mangalu, e tau o ve ai tangata Pasifika i luma, i a o onga, pisinesi, tai inga, ma tau tua mo tangata lau tele. O le au le moana Pasifika e mafuri tamasa mo matonga, e whiwhilia iai. O le lusi fo te ale All Black ia wala se titi wale e mwhai niona ta alo mo ta alonga whai tau lia tolu ma le au msi mai le koa vivingi e whalangi, o no se manua ilo ne. O se titi e ruas fulu o te usanga sa manu malo, e tau e le tamata alo alurua e le te usanga le lorangi, e le te usanga te ruai. Ai sa te pulaa i e teime te aloai mo le Chiefs, e le ta amana sanga supalaga pi Pasifika, a o tonga fitia mai le afianga o lona turi vai, sa afia i le malanga ta amilo le All Blacks i le tu i mātua le hemisphere, e le whae ungo le te usanga umbo vai.
Wa awina tunei le whaia o ngare All Blacks ia Scott Robertson, ia le numero valu le Crusaders le alo Samoa ma le fōma ngifo, Christian Leo Willie, e sui tolanga ia Stiti. E se whamatalanga mai le kapia New Zealand sa ta wai, sa va ia le fōma i tipi kipi e Stiti le pora salulu o le vazonei, e jusai ma se a fianga ilona te puwai, ma whaia i le whai unga, e mo mia se te otonga e whaia. O Leo Willie o mai alava na fia i le Autele le All Blacks, e kava mo le isi Lucy Foweti Luke Jacobson. Ai o le Lucy Foweti le Blues i al Dalton Papali sa kolopu, o ta pātu nei e sui tulanga i a Leo Willie. O le asoli mo le masina fowe am te ta along faitolia le All Blacks ma wharangi i Dunedin. O tolo po umele le kapia le poli uni le kapia a horror whanua ka piti rugby football, i ta alonga oma o ana kalapu le whai unga le vaso nei o no le wha wau. O le sawai no lau whalia tu saim whaamtalanga i lungo o wala so tenga lau tele. Sa ta uai la solusu tasi yuni, o se lau whalia sa whaatau teia se ta alonga au laka pia kolesi le vaore au al kolisi whaaro te whale, ma se kolisi ma se iatu sa teia i male matuai, ma tau tio whaau punga leanga sa lafo, ma wha ma tau patino anga i le lau whalia. O nei sa wanga sa tu sao le lau whalia le ta alonga atoa ni tangata ya se siatu, sa oai se tūlanga sa matuai popole tele i tangata lau tele, ma wha maro si estangate ana te wha whea oina le lau whali ila na ta vale i le mai ai o le ta alonga o na olona saunga le mū. Ua matua i longa na whai toi nai le la kapia New Zealand i nei sa wanga e whai ai lau whali ma la tu langalango i nai i le whai unga ale uni la kapia a hora whanua e ta ofi ta alonga uma i whai unga le vaso nei talanal na yaso i ai le wha aloloa i tunta uma manu i le so Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fōmo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa alo o fō. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le afiafi. Tua tusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa Samoa o eni ma le wharita vale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wiloa ato mato tā vale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mwhaina e filifili mai ai. A le aiso loi sene mwhaina mato whangaina le passport o a iainga i le leila o ngaluenga le leila o tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o watu ma le whamasina. Ai whamaniaina le finance o le ama watu nisi o whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olu tasi o whaono. Pawha tasi lua pe te suma ni matu ofisa autu. Fitulua tasi fitulua 5 Greyself Road Penrose. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Y'all know the name. DJ.
E vai va fa fianga mo tātou le nei tai au lewa son valea tu le valo wati. Mo tātou leo se fuma le fitu minuta te ene le tu las fulu. Te walunga na le tautu bala danga le fianga se uli mo lau ma tātou tale vai fanua. Pe nei fa fonga ma ia ile nei fa as falaile. Te walunga toi le tātou mo tātou le vai yaso. Ia mal fa mo le am fai te li mai le fianga se uli mo lau. Ile vai as fulu tau li tu laiva. O to fo inisio vaenga melo tupu i tono nei atunu. Ai mese tātou tala ma ima o lo langi ma tātou tala i ta longa. La solena fofue sumari sunga fa fenga inga mo tatu sumpa. Ia wale mfaiona pa uma ile sunga pa au fa o tatu sumpa leita yao. Ia fa malulu atu ile tatu watinu. Ia wale ile tatu fa malstino no wale mfaina fa tasi ile sunga fa fenga inga. Ia ona o le o ke fudu. Ia fenga ka fa ko sumpa leika. Mea wa le ato toi fu le tatu sumpa leita yao. Ia o le na pe tonu mai le sunga fa fenga mo le fa wino tatu fa marstino ni as falaile ia e manatu ava pe te ua o atu la sunga fua ai mo le malos ia la fa te fa o tatu fa marstino mo malo tatu watunu ia fa malulu atu ne yo tamam tina ma tu atalo fai mai se niso tatu pa anga lelo ma fai ona vala mai mo tatu sumpa ona wole fa fa tasi mai sunga fa fenga mo fa wino tatu fa marstino nei tayao. Ia la wina te periso tatu fa fia vianga. Awale te tolwino oi au tute foi manga luenga. Ia ma fai mai lo fa marstino nei tayao. Ia la vatu nei tatu musika ia. Ia kuri ka ko super nei tayao. Asnani le kuna de mama ye. Manaya ikule ya kwa kako pese fa kako super league tayao dua maya oi ai fai maya lang fa marstino fa lo ma yo lima alu au ta fa alu lunga bye ya au fo ni tu lo malili na yai ya alu lunga iyo
Paisi malulu te fulu tatou. Ia whangaio i atino. Luma, lunga, tapa, alu, tapa, alu. Bye bye. Aia, oi. Luma, alu tatou matua. Alu. Luma. Alu luma, sa luma lima. Aia, whangaio i atino. Awan pole fuae, kusa pek sa fai dalo. Lunga, alu lunga. Alu, aia. Alu, lunga. Sao lunga. Yo chino, paka yo chino. Alu, alu. Lunga. Bas, lunga, lunga. Aia. Lunga. Alu. Kafa. Bas, bas. Iya, stop, au kafa la. Aia. Pakayoi, pakayoi. Lugar baik, das, dua, si lugar baik. Das, dua, ayah, ayah, si lugar baik. Kota coba dua, das, dua, das, dua, ayah, ayoi, ayoi, pop. Ye ayah balu balik. Dalo. Dalo. Ali dalo. Aya. Bop. Aya, ya. Aya. Ya. Dalo. Yes. Luga. Iya. Alu. Luga. Kosa luga. Aya. Aya. Lalu bermain. Yes. Si bermain. Yes. Dua. Ali bermain. Ali ai. Si man por sampai no por pai. Dua. Yes. Dua. Lalu. Dua. Aya. Kau lalu. Dua. Aya mangala. Ya. Das. Dua. Kau abale. Das. Dua. Aya. Pakayoi lagi kau bang. Sep. Ke al-Madini. Doi, awal Madini. Iya. Das. Dua. Yes. Dua. Ya. Aya. Das. Hey. Iya. Ya. Salus kakopes. Malo. Lihat. Rồi. Que mi goya, ya. Que lo fue malo Malini. Ya, otra toma tua. Babum. Awas saya. Dos, dua. Kaki rumah. Vamos,
malo. Kasi ala kako. Sorry, pa ken mari dia. Ken mari. Ja, ga je van ja. Hallo. Tonu, fafo, tonu, fafo. Ja. Apeu lima, lalo, lunga, lalo. Ja, milmilo Java, milmilo tonu, lunga, lalo. Falolo, lima. Ja. Lesi lima. Manaya. Ja. Milmilo, alitua, aliluma, tasi, lua, tolu falolo vai, mo tatou ia matua langa lena fai sa fa ia tu mo tatu tangata matua, falolo luma vai, ese le manai ha, teiloa, ese lo fulu se vai atu fa fonga la tunu, ai awani tu ua iai ha, awani fa tu ua i fa pe te fulu, ia manai alena, fai au fa malastino lo fale, tango fai lo fa malastino lo fale, ona ilo le mo le manai o fai lo fa malastino, o le tahua lena mo tatou. Ja. Sin tatu tama sumpan na leita ya. Ja, sek mai tatu. Ja, tatu sumpan na leita ya. Le na tu ina tu wal fa marastino mo tatu. So. A tatu tilo iwa ainga winga le tau pe ona tatu le tau ne.
Fai o le malosi o le timunga. Ari malosi o le savidi. Wa ye fu ila swing o le whaalongo le neitai au. Ina ua e whaalongo atu. E se fu ia wingo le tai au la tau. Ai o le lu tau ma whaamar se amo tātou. Wai wai lenga u kau ma whai e whea lu tātou sumpa. Leanga o nei tangata mātutua. E ei nei tātou tangata mātutua le na mafuta man neitai au le mafuta mai maota malawa. Ia fai mai titia pe mo sin tatu fa marstino le titi ia lengo koe ongo sa ia koe fal tatu fa marstino ia ai malo fa tai le tatu musika le hauni ngali ati oe tatu sumpa le fai aso tai au fal tatu sumpa le fai tatu fari masani na i manukau tali tu lai valu tai au tali tu lai valu fal tatu sumpa le na tali tu lai valu on emsia au fu ite ma lili umi ai tau fa nga yo tatu tino yo tau fa nga yo ina ia mo le malo si tau fai ti etu ai ma ila to ia whanga yoyo tātou tino. Umi fo ina e ta oto mai sao whai. Te whalonga atu i muselo lo tino wa pepe. Ai sea. Leanga ua ova tele lau ta oto. Ai whai ma whatu. La ilunga, whai singa nga yoinga la tu le whale, sa wari luma, sa wari tua. Ia whainga inga ruenga fui le whale, vacuum le whale, fulu wipu, nga ruenga maa whapena. Au leanga yoyo ilo tino. Leanga yoyo ilo tino. Te tau ma whai e whanga yoyo ilo tino. Ia ma awan i umina e ta oto, pe te sa whai foi. Ia ai malo fa tai tatu to pilo le vasa folo na songa fua to e fa wa le tatu fa marstino mo malo tatu wa tno ai awoni e de savadu le fesi malulu nga fula e alu fo ia fa for malulu markimu io e calo fai vai tatu pese la tatu le number tatu free marketi ta pena malo free marketi mo dunga tatu pokala me leita yao to e lu su lima minute talo le tula su matansi. So
Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Hello, se bali bali te le wati lo tolu smaltasi minuto talo le tula smaltasi le tala tatu le na tatu fili marketi. Tolu fit silimba tolu fit tasilima tolu. El tatu fili marketi le fo abono watu mo mbalo tatu watnu. Olo apena masani tanto. Ya so vale le vaya stasi. Le awa abono watu tatu le na ya mo tatu boklame le fo tayal to telo la tu le olo maftamai. Patalo watu amese la tu ya lo anga mai sa ilina la tu olo. Ya mania le vano la peni mala api. Tu si le ya telefoni. Pe fa pena te fi mara mil tatu oloa e lungo tatu po klame pa talo fatu ya kisa sol fai malo se fo manuia wa lesi chain malo fa tani mafta mai si osina matauli fa talo fatu nei vai ngol tayau malo fa tani mafta mai ya talo pel tatu leina tatu telefoni na ovno atu tolu fit tasi lima iva tolu DJ Magic.
Ya ora tu datu fa fianga fi loi mal datu telefoni nalo tala pe tolu fitu taslima tolu fitu taslima tolu tatu leina mo le tatu fili marketi se mo tatu wala mo jalo fa malo kia malo se fo bria o le fia ku ngala u sinka la le malu ke si male 5 kilo e o lo mfainga lo aku le se la rus fudu lo le ako ko al msing o lo e male pusa aisa mfainga lo aku le vas fudu pusa aisa malunga ma la lo freezer ya ai esela le freezer ya le chest freezer se la limas fudu lo aku o le freezer le kuai ya o lo function le ya le aisa le malulu le ko lava space ko ia o poa pe o lo ia o spikale ia fai fai ko inga kuai ya ho le fa ngai ka mai ki ku la ko ka vale luala spikala popoa ia e mafainga lua ku fa ka se malisi spika fe o lo i for se lava fu le ko lu umanga e ko lu spika o lo ia la TV limas fu ingisi ia mafainga lua ku se la limas fu le TV nga limas fu ingisi e ia ungo fole ia o le kolu sita ma le tu sita e mafainga vaku masisi pe luas fukala sa fa wa fu ma ia pon ia fa nga o le ai le ko fa nga inga o lo ia wila ia ko fukala le wila kenge markama ia so si ia fa nga inga e fa fo lo wai fas fukala ro ko ai o lo ia marisi TV le ko fugongo inisi ia nga limas fukala ro ko ai ke le ai si ololo ko ngol fakavale o le kau fanga ngau a kibili mai ke fongi le oru kasi o li mafa kasi o barkoru o lu kasi o li mafa kasi o barkoru fa fkai kia tai maria fo ya le tala pel tatu leina tatu fili marketi tolu fita silimo tolu fitu taslimo tolu tatu leina a no atu mo malo tatu wa tno lo ye tatu faringa le fa mo le tuna atu mo fa fo mo tatu wa tno ola tatu ia sa o va fili o to ia falangia sa mo ni silanei pa ia foi fa lotu ola tatu ia fa maene ai fa fu langa ia se leo mo le nei tu malo si umu pa ia somua matama tu umale ainga fa le tu o tu la fale li o le fongo ala taua uta ile uo male fa tolu to na yaso ona fatan wina leo le tatu posiva o fa mo le kalisia katoliko i umu i Samoa pe ona ua tasi ai le tu malo mai sa anga sa ia pa ia mani noa amata tatu fa mo le tatu furu le tai au tatu lotu fa tailea afa le tu las furu tu sia la ma au e ala i vala ulia tale tu la suma tasi o tau maftanga o tai au a mai afa solo leo ipo le maftanga manisi fia so sani mai a uma le tatu tau maftanga o le uli ma fonga loa ia le ma au maleanga le lei o le tatu atunu ia pe ona yai o upu fa tai talo faiu tatu lulu lima ma fato fa fia le tu atu se le kalisia metisi Samoa lus malvalu court town close in Mangele fia ile mamlama o le ola hall fa te tele lava sainia e to faiono tu puola lavi to faiono Samuelu Tanuvasa lua toloa sua Samuelu a sua sio falongo puatolo plenato to faiono mat tale pa o talepa tula pou wala mo telefoni o le olu fitu luo no iva fitu fa luono sa le stato flima ke talofa ia alu tatu leina na awon ngali ato ia le tatu tusi ia yo lo minga le va fili marsonga lo mo tatu ofisa fitu futala tatu tusi te mo ala vol tatu ofisa nei wala mo tatu telefoni o le luo no lua tasi lima iva tolu lunga tatu flima ke talofa talofa ya sana mai ya ole flima ke ole va ole fai podcast elesia fi ale ole va mal trailer mai fácil para ali pa mga osis mga o fia sa vai vili market fongi o lua o fik o lima iva kaskas o lua o fiku o ipa kaskas fesili mo kai mua ya ba dai lava ba tai mua maria tai au tal fa tatu leina maro sai fo ola o firma kiki ola o couch 3-seater mfainga fa moe mfainga fa moe ya
male single, o le match male base. Ia male usa isa. Manufua. Ia ala ngumela o le o lua kaji, o valuiva, lua iva ongo kasi lua. O lua kasi, o valuiva, lua iva ongo kasi lua. Ongo fua 3 seaters in fai fa amoi fa pai kun fa amoi nga. Malo fa lo. Ya, Paula whaktai? Ya. Ya, lelei, tala tātou lei nara minito lo toi nunga tātou whini maketi. Tolu fita sinima, tolu toi varu minito talo le tū la SF. Tasi. Toi nunga tātou whini maketi talo wha? Talo wha te tia. Malo si whamuria? Ya, malo sai wha o whini maketi o la o moenga tapo te. Ia whakau atu, ma le o ngā umu wila matawha. Ia tongo whia lalo mai se futalape. Si whakau atu po si se mana o iei whamole mole whakau sai mara e leo numera leo le tolu whia. Olu a fitu, tolu o iwa whaono. Ma lu whaaloa lava whaftai. Toi sau tasi tā telefoni tina whamole mole? Olu a fitu, tolu o iwa whaono. Tai lava. Tai, moni al tai au. To tele niso tātou ola maftu mai runga tātou pukala me nei tai au. Whatalo whatu ia te o umarava malo lo sai. Malo fo maftu mai. Ia, ai me se la to leo lo sai mai pia la to lo lunga tātou pukala me. Nei minuto lo to lunga tātou tua tu ina tua il tātou wanoa mo le tātou free marketi.
Ya se fonga bali sunga Felicia Mikaele pena fa fonga ba ia inisi tatu fa fianga tala to foi mal tatu leina pena il tatu free market later yao o lunga to ile na free market ia mal tatu la mena mo tatu e mo le si fa poponga le vas fo ya ai wa mali lili tatu le later yao e mo tatu lo ya ai au te popoli to ya no foi tatu le sfali le vas fo to mo ile tatu la mena ia mo le malo tatu wa no Lewa se mari mate bala wati lewa tatu no lava le tula sumatasi manatu la tatu tali watu niso tatu telefone ngana Britania ya ona fa watu leo niso tatu fa linga niso tatu fa tatlonga ali China le tula SF no mare no In this update, authorities in the Upper South Island are hopeful the worst of intense rainfall has passed. A local state of emergency has been declared for Nelson and Tasman while Marlborough's remains in place. Peak rates of up to 20 millimetres an hour are expected for the wider area until midday. Nelson Mayor Nick Smith says heavy rainfall in the early morning has resulted in extensive flooding. The greatest damage is in the lower stretches of the Motueka River, areas like Waiti and the Waimea Plains. There has been one evacuation in Nelson, but Tasman has had the greatest brunt. Emergency Management Minister Mark Mitchell is with civil defence staff in Blenheim. Severe weather is also battering Auckland. Emergency services have been responding to the partial collapse of a building on Blockhouse Bay Road in Avondale. Surface flooding, downed power lines, fallen trees and damaged buildings are also affecting other parts of the city, and a tree has fallen onto a house in Mangere. A severe thunderstorm warning is in effect for the Gulf, Auckland City, Waikato, Hauraki and also Franklin. The rest of Auckland remains under a severe thunderstorm watch. And orange heavy rain warnings have been issued for Bay of Plenty and Gisborne District. New Zealand First MP Tanya Unkovic has quit Parliament. The backbench New Zealand First MP was elected in 2023 and will depart just 18 months into the job. Political editor Jason Walls has more. In a short statement, Unkovic said she believes she could be of more service to New Zealanders through various avenues in the private sector, such as coaching and consultancy. She says it has always been her, quote, deepest desire to serve mankind, and her work as an MP has been an absolute privilege. She expressed her sincere gratitude to the New Zealand First Caucus, its MPs, and to Winston Peters. The body of Takutai Tash Kemp is now at Hoani Waititi Marae in West Auckland. The 50-year-old Te Pāti Māori MP who had kidney disease died yesterday at the age of 50. That's news. In sport, 40-year-old Cristiano Ronaldo has signed a new 2-season contract with Al Nassr, extending his stay with the Saudi Pro League football club on a deal reportedly worth $380 million New Zealand dollars a year. The 5-time Ballon d'Or winner scored 35 goals in 41 matches in all competitions last term and was the top scorer for the second campaign running. He's netted 99 times in 111 appearances for Al Nassr and is inching closer to his ambition of reaching 1,000 senior career goals. His tally currently stands at 938. Golfer Kazuma Kabori's in a share of 4th. That's 2 strokes off the lead after carding a 4-under par 66 in the opening round of the European Tour's Italian Open. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 5 ovalu selau, lua 5. Talofa Samoa o eni ma le wharitawale la wiloa le Oracle Autos Limited.
Fia whalau ilo ato mātou tāwale o lo whaalumia le mātou la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. Ale ai so lai sene mwhaina mātou whangaina le passport o ai inga i le leilau ngaluenga le leilau tongi e tālafu. Talia umai mātou so se ngaluenga cash o part-time o wātu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama wātu ni so whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Pafsota e mai eni le olu atasi o whaono. Pawhatasi lua pe te suma ni mātou officer autu. Fitulua tasi fitulua 5 Grey South Road Penrose. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Mai sotiva, siva música, lima lunga malalo, abole más arsalo, sao sei ao lele lo siva, fa fetsa wil música, siva mai tene, siva mai tama, isusu ya ilolu e fa palengi mai osanga, sao sei ao lele lo siva.
Fa vianga sui loi se fultolu bi tolo channel le tula se formal tasi. Ilo ko tau le ranga se fonga bi samo sinba tolo mo mo pokala ba fifia mai. Ya, to telo la to yo leo lo mafta mai o fianga ila to mo to maftanga ma lo la mafta mai pa talo fati ya te ole te fata si mai ina ile tanto mo fo le manu kau la wa fa ile to maftanga le nei fo yauli ia fa malo ati te to malo sai malo fo le fa malo losi fa si malo lu le yaso ia o winga fo ipe ona wat winga tau pe na tu malo tatu watu ia o winga na o tau le anga i tatu le so a o tu ala lo ia mo fa manatu temi uma ia mo ma malo tatu watu no tau tu na ma o le sanga le mo au fo ite ano tele lau telefoni lunga la wala ai mai se tatu moli ai te tau na tilo le lei o isi ta vale e me fangale pi e kong pe la lunga tala ala ku wa sao ai o ye le fa tau tai lunga la tele o e fo i tau ona lava pale ia unga benga ai mai se lo fe wa e lunga la wala pe ona e fenga ia tutu manga luenga le so Papaloti diso tatu paanga umala vale mafuta mai na Amerika fatalo fatu pokala me ate utou diso ila to ia leo o mafuta mai na Australia fatalo fatu fo di tatu tau mo utou umala ia musika lava popo ai nei fo ia uli ai mai so le tulanga lo ia le malu lu o le tau fatalo fatu ia pia Leila Brown o lo fatu si mai na Monroe ama so le tua afa fatale mafuta mai Avale tu la se forma tasi tatu tali watu le watu ia tatu pakala me le mo oe. Ia ta wolu ngofo le pakala me fifia mai so tainga mal le sunga tong sia matau tua ale omega cars. o Leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi.
ma la auloa le Healthline i le o valu se lau, ono tasi tasi ono. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road manukau pe wala au le 2-5-5 2-5-5 mo le Shine Dental. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Julai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawhtanga ala umua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le fitu 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela malisi le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu 5 tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au fisoswani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi. Le rei wha moe tā ua. Awale atina ina. Ma le wha le leia o sanganto Iosefo. Wa wanoa pepa e whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu Mamangele. Pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalo se lau o tasi o nono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua i lau anga le lei. Ma ia manuia tele le whamaratuina o lau fitu 5 tausanga sangato Iosefo. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. And it's spinning on the turn back to back. Yes, y'all, it's the one and only DJ. Kept it first, got together, started hanging out. You was skeptical at first, had to figure out if I was the kind of guy that try to dog you out, but I ain't that kind of guy you try to make me out. Hey! You found out when you turned to my baby. I showed them other brothers how to treat a lady. I let you drive when I ride, treat a lady. Kind of guy you try to make me out.
In affection, cause I be your protection. Kinda hard job, but I do it to perfection. And you can tell that I ain't tryna let you go. I get with you when I get you, with you when I can. So that's how I let you know. Soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Mama,
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame le leimo oe, ta rofa la. Tu se e Peru e se furu male tolu o lona fai upo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le fai te to o le ai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga bu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whala whatawhai. Ai o pa uma o ta uma i to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sunu ina ia matua liu efu uma o ta ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whaaleanganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo ia i nei le lalolani.
a o le Jerusalema fou. Whaale langi wa umo le ta penda Yesu. O le tātou whata whai tau langa. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le tau langa o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Si fonga balia le pischa po pele fa fonga balia tato wa tunu le yaso po kala me le mo eto bulunga tu mo tanto le tau na danga singo fa fenga yaso dia longo Yosua fa maris auna mo tanto le nei va yaso pe ona yai le nas frele nei ya o tau longo fo le nei po kala me tau fa nganga mo tanto u malava pe ona fa fonga balia le aso fu asi ia pa ia mai ia le nei fo itai yao to luas fu minute talo le tubla se fu mo le lua
Ana tu ina tu lava tatu whaaringa lea wha mole le maftu mai le tātou wa tunuu o le tumalo le nei o si umu. O le ata o to ia sa o le whawhirifili o tō pa ia whalangia Samoa i New Zealand nei. Pa ia foi wha lotu le ata o to ia wha maene ai fuaralanga. Ia sa mātu leo mo le nei tumalo si umu. Pa ia sa Samoa matama tu uma le ainga wharitua o tūla whale. Li o le whonga o la taua. Utai le ua ma le wharitolu, toi ona iaso ona whatanuina leo tātou po siva, o le whamoe moe mo le karisia kātiriko si umu i Samoa, pe ona ua autasi iei tu malo mo i sa anga sa ia pa ia mani noa. A mata le tātou whamoe moe le tātou sifuru le tai au le lotu whaaftai, afa le sifuru, tu sia leo o ma au e ala i wala au lia. Tā le tu la sumaritasi whali tātou ti po le tau mawhtanga le tai au. A mai o le whaasolo leo ipo o le mawhtanga ia manisi foi o la afisosani mai. A uma tātou tamo whtanga le uli, ia ona whonga leo le maau, ma le anga le lei. O upu whaafitai, ia whaile ma tātou talo whaeu, tātou ruru lima mwhato wha. Whaia le tātou whamai moe toa tuse le karisia me tisi Samoa, lua se funuma le valu, courts down close i Mangele, i le hola le mamalama o le hol, mamalama o le ola hol. Wao te tele lava sa inia ni whase silanga i te whaiono tu puola lafi, tu whaiono Samuelu tānu wasa, lua toloa sua Samuelu, a sua o sio whaalongo, pua tolo pelenato tu whaiono, a pia fo imatu talepa, tu la pou, wala umari telefone, olua fitu, lua ono iwa fitu whaalua ono. Wala i tātou tusilina ala mawhifiri marsonga, tele tātou mawha Samoa maise, o le whatwhatunga o launga, tātou walanga opu, mo umalawa tono tātou tusine i lua alwa whiwhiri ma tātou songa. Ai nāru tātou ofisa lawa le mire Samoa mo ai, wala mai le tātou telefoni, o le lua ono lua tasi lima i tolu, lua ono lua tasi lima i tolu. Fitu sifu tāra le tau o le tātou tusi. Ai matua wha malia ina o i le oa ngangana, o le tono le tātou tusi e pei ona iai. Ai whalinga nātu i nātu mo le whaafunga mai le tātou tino, ina ua toa se fulma le fitu minute o na tāleo leitu la e se fulma le lua. Le Little Feet Childcare, tatala i le asonga fua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi, maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi, maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whafsota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe i Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varse lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. A o tātou wholau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le teimi nei, o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu i a te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o Valselau lua fitu wha iwa o malu. O Valselau lua fitu wha iwa o malu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa.
O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I tai au I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I tai au I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, ua silia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. So es ful family ta jale o le tu las malua se atu tatu fasalanga la una malto tu al sunga ya tong si al tatu omega kas ya leo fat si mai lungo tatu proclame ma lili mai na McDonald tala fatoxia. Eso fue muy bien. Ya la nganga si ma nganga fa tai ni tu la le tai au a te tia. Yo ya fa tai bi lo tatu ta Pauline to mo le ta no. Ke le foi ya so no tu se foi la sunga mai nga venga yo ni foi fu nga fa le ainga. Ya bi ele tu le o ta mai la fa mo la sunga penga malanga manuia. Ya le ta to la ilumbo nu ale tu nu fa malo se fu manuia fa malo ta wata. Ya fa ta lo va tu la ma ke le la ma pa lo alo te tia. Ta ile li ole me va ya tu ma wat fo tatu proclame lo wa le tau ma te lo timunga ma savili ta yao. Ma le po na po ia fa pe ai wa fa ti ai lo sa ia ai fa te ile tu ole la mo le malos. Ia mo te melo so fu ole la vala e ser tala no falo ngai le songo le ateto. Ne ai te se na fa mtalanga te tia. Yo anga tong sia e pi ama ye tong sia le tu nga to inga lunga. Yo ya te ke lunga ko inga yo me fanga le pe ola file mo tong sia file mo pe tong sia. Ya pe ni tanga na to ile le ya pi au ka foto ina anu nule mo la no. Sa ole le tong sia le se me e o lua mo le tangata pipi ileli o afita ma whingata o afu ianga sala tangata e whamangalo la vaile tua mo le tangata salamo moni ma salamo a iai ia ua alu lava ma le whamaoni ileli e halu turi vai a e si le pia whaia lau sunga te pia o le tatu atua le atua whamangalo o le atua e babe lo na lo pae ki le ngisi lo to sa ia ale atua lo papo e tua manoa fo tangata ok ai tila la sila mai lo tatu ta pa o le lange tu manoa ele aia ia apa yo e fapenga aia tu manoa mai a fangado le manoa wa manoa le amo le aso ia o sai fai tu le la sunga ai malau faso sa a tia ma lo fa tai o ti ma inga maula inga la fo sala mo ile sunga ya taito ia sala mo atu ma se umanu la to ia lo ma to ila ngona ila o maftia ma sala mo o sa o lo le o ina le ba ke mo ka sala mo ia so le ia ilo da sala mo ko taito le sunga la o la to ia taito ia a bele le ia wai fa te tai foi la mo sala mo so mai fo mai fo ma si umanu ia al meu sali tu sala ti le ya so manu ma fa tonga di sia so ya ma tu langa le pe mo fa mo me se malusi yo ai wa so ta fo to ina yo te le ya fa tu la kolu kakalo le aso de fa tapi fa ya le la fatuia to lunga tapo kala be bonde vai ka le vayaso bonde yaso atoa ia me se le tau tuma la danga mal tatu falta vale ia la nganga la se firma nganga al fa tai le ia banoa te tia yo o me mo nem me sa wa fain suanga ma te le la to ia ai ai vai le fia la sunga foi ta sua la la to ia ma futa ai ma fa na la tatu ma danga ona na fu il te ino le tatu ta pa au ia te tatu yo le nega tura e fa mo le fa tai te la bala sunga ia fa talo fa tu foi la fa anga Samoa a mata mai lava mo te se pa ia mo ngaiti ia ke nani ia pantalo fa foi la fenga re to file tua to se fa fa ta langa ia unha to file tua io e lo suna mai le aso ia wa la ni nganga lo mo malo o tatu ta au langi ia ai mesi so tatu le lenga mo lo tatu tua ai o tatu wa ma futai ma tatu feola ai ma tatu so foi le nei la lo langi le tu mau talo fa lava ya atonu fo in fa penisi wo sa fu fa in fa sala la ngo me ka kanti ngo litiole ai o le tele o taimi va na au mai ai fo ia tabai li taiao pa pe fo de sunga ya taito yo e va au mai ele pa pe fo de sunga ya de ya towa ya le mo sa no nga tatu atun si yo pa ia sina pisi do e
O le tulanga la matanga le nei mai aso li potiatu mo lo lau si le pia Samoa ia pisi le tato whaletare. Amata mai lava la matanga o le masina nei uni. Matau tia whali nei masina. O le 5% o tato tabale o tau li o tato piki apu. E o la mai raso ana nafi ma le poan po. Le pina whae e poi nisi ainga lato piki apu. O na tulanga le ua tele tato ki kawa iei. Lanta po le se me po le fast food o mo le fast food tato piki apu lo iei le kemi nei. For Rangers to the Hilux Nissan Navara. Mitsubishi Triton o le tato Mazda PT50. O tato piki apu le iei the way for tunu tato lo toa me tua for tato storage. O le tulanga la toa ia tana to eto sia la toa ia ona o le tulanga o le leio tau sanga o tato tabale. Pai le leio tau sanga ma walalo kilomita le leio le mato tau singa to e mato o tiempo e au le leio teu teu indo tabale. Mana tua e specialize le tato fale tabale lo meka cars e customizinga o an tato piki apu pe afa pe ete pina ngalmali ai po le meto po le pina ngate mana o iai e patino. O nisi tulanga la toa tato fale tabale. Fasolo mai tato commercial bands. Le na tasi la tato commercial band lan moanga afo e tiso. Le pape fo ia commercial band lan no siliva, but commercial band lan no pai. Mo le tato family bands o le sifulu luongo foa, ma le tai sifulu no foa ile Toyota High Ace, ma le Nissan Navara, ma Nissan Caravan. Fasolo mai tato SUV la foa, tele tato SUV la foa, mo aingo to tele yoe. Lai fitu no poa, tato minivans, o mai lalo tato SUV fiololo, tabale la hait sport cars mo tutulanga. Tele na wota tabale fai e lau pipilinga pasu mai matala mai au, pei la bale tala tongsia, aua e te popole le taunga ilunga whamalama, aua e te popole, e tutunga i laba tau tato tabale, a koli lipe a whape ele mo ato, mai le tau tabale, mai le tato apuo mai finance. O nisi to ala tulanga la tato tabale, mana tua tato tolu tau sanga. Le tolu tau sanga le mato te ba ai elo sa ga foi le servicing al tabale lista la ino al tabale ma le faina de bon fitness e for free for 3 years tolu tau sanga awon ngalo e na pa so da tatu bi therapy e a felima sala tala so se tabale e lu a fele therapy al tatu pick up nisi tulanga no mai su mai tana mai au ile lu sala Kemeny Drive ni e papa to i manukau e au me por tanto le 9 ole oiva lua fitu lima balu tasilua o iva lua fitu lima balu tasilua e pala te fon fa bai o lua tasi fatuono lima fatasi o lua tasi fatuono lima fatasi mandio fa balo fo tia pa mania le tu la sunga o te mnei fatu fatu fo tu le uso tia palo fa tele songa tongsia mo datu ripoti nei fo i temi o le tae au le ore ngalo nga ma le tu songa tongsia wala wane lua fitu lima balu tasi lua fitu lima balu tasi lua po le olu tasi fa fituono lima fatasi olu tasi fa fituono lima fatasi tu masana le sunga ya tongsia mo datu omega cars le na olo longo pili datu watinu le datu tu atusi ile lua se lau Cavendish Drive na i Manukau. Leo wawaya tuteba lawati ua toe family to talo leitu la se fuma le lua ia manatua to lunga tu aise tu masa unanga titia le nei yaso wa te la sa mole tu pele mo tatu maftanga nei yaso atoa pe la won tatu mafuta mai la songa fu si pa ia mai ia le nei yas falele ta pena mai ia le to fa ia funga mo se manu francisione a wali fa wino tatu po kala me si pa ia stambi o le afiafi ia ia lofa tele atu manu ia fa ingor yaso ia talo le si ainga molisi ainga tu anali sa nga le mo tanto vai si malu lo e mese nei fa na o le tua onga ta fiofi nei tamai te fale se ia uma fo ia le tau malulu ia na ave fo ilo nei tamai te fata fa au tena una ave lau fa na fata fa le ia le maru pui ale le nei tamai ai a sefe le fale au ni na una te tatu fe ave ia pe le tuanga wa onga ai ta u le fa no fo le fale ia maru pui ia ila tatu fe le aso vas fo le lo fo malanga leo le tua so i fo mai manu ia Fire.
tolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o te nuu, tātou mafuta ma wheroa i te whaeunga o le vāi aso, usi mai alau whaafonga. I le sainia ai le amatanga o le vāi aso nei o milienga, o le whaamatu ina atu o vai ngā tupe o le miliona tā lalo no tolu i teitai fono, ma sui o komiti o fono whaavae mo i tū malo e wha, he auwhi ai le pā o whale ali li tasi, sa whatalua mā le i pata i tū pā i lalo. O leo wa wha iloa le minsta o tupe o le malo tausi, wa whaia nei se i o enga le kāpeneta, he te tala ai se teu ngā tupe e teu i eise leni, o le ale ma whai o na wha matu inatu, pe a mai a le wha ai unga o le masina le nei o yuni, le ai mai ai le tausanga wha le tupe o lo o wha solo. Wa wha iloa fo i le minsta o tupe le malo tausi, le fionga lau timu ia a fua wale se wa ai. Sa iai se atunga lunga o le su etu sisiri le malo, ina ne i wha o ngai ni wha tosina, se leni o le miliona tonu. Ma tusi ei le su etusi le malo, i le komesina o whainga palota. O le saunuanga mai le minsta, wa ave le tali le komesina o whainga palota i le su etusi le malo, ma wha ailoa iai, e le ai sea whaina o tāpenanga o le palota, i le wha amatu ina o vai ngā tupe o le miliona no tonu, lea ua whetaui ma le teimi, o lo o vevela tāpenanga ma wha tosina, o le whainga palota ia au kuso. Wa fast food fai tu malo palota ua mai a sainia mrianga, o le wha matu ina o vai ngā tupe o le miliona lona tonu. E ui u wha amuta le pai inga sfurfitu o le pālemene, ai toa iwa masina a toa le 5 tausanga o le nofo inga. Pei tai ua talia nei re kāpeneta o le malo tausi, le whau tuanga le minsta o lo iai le vai o le ofisi o le fono, ma le pālemene, ina ia tutongi atu ia i lātou sa avea masui whaipule o le paia inga sa furufitu. Benefiti ma whaamnianga tau tutongi, o i lātou uma e 5 furutolu, sa avea masui whaipule o le paia inga e ui ele i maea le 5 tausanga. O tūlanga ne peona i ta ui tutongi. O le sa i ele pepa na amatu e le fionga minsta o le parmeni. Ia sa ta ofi ele capeneta ona sansi si le pofi e tonu tu la fono e play ele mandate le fu ele o le mele tu so le end of term benefits more parliamentarians mo sui fai pul io le la sa ta pa fu la se fu tuanga ale tulanga il tatum tanga lunga tupi il tulanga tu aba tu fu io le sa mau sa fai mele lua filu ta si sa fai amata me lua malion le foi sa pe lua malion ta pe fo lua suon le foi sa pe lua filu ta si ya le foi la o le ala ia fai un al cabinet ma o lo ia fo ila le polo inga ila no standing order sale parliament lo ia me le la mo wa fa mo ya le foi sa mo fa mo al cabinet ya le la wa approve il cabinet le la wo tu mai tong ni fa man yang o whamurianga la na o le whai unga o le paia inga o le ale toi ngā whinga ware le i uma le paia inga 5 tausa o le o whamanianga ia o le ma ue o le e tutongi le se furu lima aso o se whapena le whinga whamanianga ia o le o tau mai tau atu nei le pepa le na watu e whapena ku se e tutongi le se furu o le benefit nga o le end of term benefit nga e fuala i lungo o rates a fai pule minsta ai o le afatino la le whamunianga le tonga le end of term benefits o a whia no maua i la tau sa avem fai pule o lea wa i ele fuafuanga wa o le whape whaangata tae au ia payment ia whaingopi o lea la whaila wa o le wa i ele fuafuanga mtanga luenga tupe whaise la ko special run au li fa mai in masina ina im fa yo na lu pe mini dia ai li fa mai in tu sang fa tu fi se va na tu pe mai le talo tu pe de fa nga solo le arbo pe o le la fa nga mai le tu se lo milion na le nusu 5% le ai o le mele ye o le fa nga le enforcing man tu langa o le wa tu pule me le a o le i langa o le mele sa tu talo tu pe le o le pasies wa vo le sa fa pe ko fa pa loka ale la ufa ngalen fosi na le watu pule mele yes
ele ia foi ele io ele pasil tana tu ele io te mi sa ton fanga le lai fanga man tu e tatu provisional unforeseen le vola sa batu foto nga le mta lo ngotu e fanga ele unforeseen ala sa si le family sta tu tar fa ngene to mi pe le end of term benefits au lenga ngofu mo ke mai kala pe de ya yeah well man tu vo i tanga be tatu te solo ngotu la fon ia ole ye fa tu la fon wai yo wale wa ye faka fai ngol kapni e misela polo ingale leila lo standing orders at panmin e pil fa vai ole mandate ale sa tu le kabineta ole tasi o tu langa na fa manino le minsta le fionga lauti mu ia a foa wele se va ai e ala i se fa ai unga le kabineta le malo tausi ole ta iala le fa le tu la fono mo ai inga o sui o le malo tausi mo o fa le minsta o na ole fofonga fetalai e maua le tutongi, ai toi whaafo i le ta vale le malo. O le sui fonga fitalai, e le maua sanu tutongi, toi whaamuta fo i lona wha ngā ino le ta vale. E whaapena fo i le teitai o le itua ngai. O ta iala ia na whaamanino le loia sili, i se talo sanga na ave i le pāle mia mara kāpeneta o le malo tausi, ma ua whaalia lau te muia, o le isi malo tausi le lumanai, o le ta iala lea te tau o na muri muri ta iai. O na le pāle mia ma minsta o le kāpeneta o se malo tausi, e anga waa ai whaamurianga tau tutongi ma ta vale, mai lava i le teimi e whaata ape ai le pāle mene, se ia o ina mai a leisi pālo te tele ma whauru fale, le paia inga fou o le whonoa wao whaitula whono. O le whaamanu ia ina leisi o tau ma whainga e ala i se whinaunga, i le whaamsinonga o tālo sanga le whaamsinonga mawalunga, na toe lu i ai le whaai unga le whaamsinonga sili, sa wha mautu ai o le motu na mua i le atua le pata, o lo le stalo se aseta ale malo Samoa. Na toe fina wina e tu isila marufiti, whanga so aia marufiti, i le wha amsinonga o talo sanga apili, lana mau o le motu na mua o le lato mea to tino, malona ainga. Peitai o lea e ui sa wha mawina wha le tu la fono, le avea o le motu ma mea to tino le ainga le tausanga e afe varu se lau fitu toru. Na ave e sea ma wha mutaina i se wha ai unga le wha amsinonga mawalunga, na wha tuina i teimi o pūle ngā sia mani ro tātu utino. E ala i se court grant numela tasi ona fitu, o le tausanga e afe varu se lau i valima. Wa ioe fo i le wha amsinonga o tālo sanga i le unga, a le wha amsinonga mawalunga, o le motu sa le sitalai le mō kesi le tangata, e suafa i a Peter Laban, i le tausanga e afe varu se lau i wha. Masafa mawina le komisio whanua, le Land Commission, ma le whaamsinonga mawalunga i lea vai tau. O se tāpenanga lea na ia le tū la fono o Berlini, po le Berlin Act, i ona pō o pūlenga whaakolone a le malo sia mani i Samoa. O lo whaongaina le motu na mua i se tūlanga whaalisi le teiminei, mo ati na e tautu lisi po tangata tā whao. O lo whaailoa i le whaai unga tustusia le whaamsinonga o tālo sanga, le umi o wha ngā soro le neima tā upu le wha msinonga. Ma o nisi foi o wha mau maunga i pepa ua le maua. O le tausanga i luafe ma le valu, na wha mau ina i wha le tū la fono le aveo lea motu, ma mea tō tino le malo Samoa, ina ua pasia le tū la fono le lesi teleino whanua, o le tausanga i luafe ma le valu, po le Land Titles and Registration Act, po le LTRA. O le loia siria le malo ma le ofisi o le tausi maa vaenga, Samolia e le tu talo sanga. O nisi o alu matama whanau lau i loa Samoa, i le musika ma le tale ni pese, o Sam R. Jugun po o Mr. Cowboy, ma le tamaitai o tō whanga meke, o whiriwhiria ma nisi o li ma tamaitai tale ni e le musika ma i le Pasifika, e whawhiawhia le konseti le tio whaasara lau, a le malo au sa talia le APC Radio, o le awhia le awhiawhia le asfareida le nei, i le Friendship Park i tua maoto le malo i le ele fōia pia. O lea kone seti wa te talai i Samoa, le tau wanga pese ma musika le tio Australia o le nei tausanga, o whaingoa ina o le Pacific Break. O li pepese mai fiti ma Solomona, wha pese ta maitai mai Papua New Guinea sa manu malo i lea tau wanga i tausanga umawai o lo a wai le kone seti. O wano whapea ele ni a wanoa au maua fōira. So le ke milanga sen mai ele kongala ke la wainga ia ma emaili mai ia sa langona la fa tsai dia tua ona ole amana ia ina fe o tsaleni ia
Ai o langona la vale fia e whaapina ona whaipe masui o nisi o soma toangane o le musika i ni Samoa. A wale wa ai fua i kala i sikanga kai whai mai a whaia e kalikonga ki mwhaia ia o ne ngā. O loo iai ua le pokalama le ne. Ia, o se whautuanga fo ilea mo e o loo iai le tāne i pese. Whao ngā ia wanoa. O le a le wanoa po le opportunity e te maua. Ia whao ngā ono ele te me misi e le wanoa. A o le wanoa taunu ana taunu e. O le a vei oe o le a iloa i oe lesi ma lesi kapani a taunu soswari lau tāleni ma. Ai o le Pacific Break le wa mai vawai. O ma o le au whawhiawhia fo i le leo le launching o le Pacific Break. Ia taunu o le a vea foi mawhate ta inga foi lea i e ro mo tāleni. Ia whao ngā la mano pēlai titi petele. Ia alai o se exposure foi lea mo lo tangata ia po lau tāleni foi whasoa i le lalai. Whina ngalo alo tāleni le musika o Samoa, ai mai se o la si ufufonga mali e, le li o Sam Arjugun po o Mr. Cowboy, ma le tamai tai o tōwhanga meke. E uru fua umatangate le konseti ai matua whaasaina, le ava malosi mafuala au whaasaina. O mautino fo i le ai le ngādue ngā leo mo le malu o le puipuinga, o lea whaafia fianga po se konseti pese ma musika.